Levítico capítulo 2, versículo 1 a 3. Levítico capítulo 2, versículo 1 a 3. Levítico capítulo 2, versículo 1 a 3. 1 a 3, despacio. Leamos juntos. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. 한 구절 더 보겠습니다. Un versículo más vamos a buscar juntos. Levítico capítulo 2, versículo 11 a 13. 11 a 13. Despacio. Leamos juntos. Ninguna Ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. 성경에 보면 Si vemos en la Biblia, 하나님께 드리는 5가지 제사가 있다라고 우리 배웠습니다. habla acerca de 5 ofrendas que se da para Dios. 우리 앞 시간에 한번 배웠죠. La vez pasada hemos aprendido una vez juntos, 첫 ¿verdad? 번째 제사는 번제입니다. Primero, el holocausto. 번제의 의미가 무엇이었죠? ¿A qué se refiere el holocausto? 온전한 십자가의 헌신을 드리신 예수 그리스도의 모형이죠. Es la sombra de Jesucristo quien se sacrificó a sí mismo perfectamente a la cruz. 그리고 구원받은 그리스도인들도 Además, los cristianos que recibieron la salvación, 예수님의 본을 받아서 그 헌신의 길을 걸어가는 그 삶이 aprendiendo el ejemplo de Jesús, 그리스도인의 삶이라고 pasan por el 배웠습니다. camino de sacrificarse a sí mismo. 그리고 오늘은 소제를 배울까 하는데요. Y hoy vamos a aprender acerca de la ofrenda. 5제가 전부 다 예수 그리스도를 나타내고 있습니다. 5 ofrendas hablan acerca de Jesucristo. 번제는 예수 그리스도의 온전한 헌신을 El holocausto 나타낸다면 quiere decir el sacrificio perfecto de Jesús. 오늘 소제는요. Y la ofrenda la cual aprenderemos hoy 피가 들어가지 않아요. no tiene la sangre en la 피가 없는 ofrenda. 제사이고 Es un sacrificio que se daba sin sangre. 곡물을 드리는 겁니다. Esto es igual a dar grano de trigo, algo 이건 así. 이것도 자원에서 드리는 것이고 Esto también se lo tiene que dar con el corazón 그리고 voluntario. 소제의 의미는 뭐냐면 ¿Y a qué se refiere la ofrenda? 하나님을 향한 순수한 희생적인 봉사를 하겠다라는 그런 마음의 각오로 드리는 Es como 겁니다. proponer en su corazón sacrificarse a sí mismo para el Señor. 그리고 이 소제의 그 모습은요. Y el aspecto de la ofrenda, 예수님이 3년 반의 공생애의 삶을 사셨잖아요. Jesús ha llevado prácticamente una vida pública, ¿verdad? 그 3 3년 años y 반의 medio. 공생애의 모습 가운데서 예수님이 어떤 삶을 사셨는지 ¿Qué tipo de vida ha llevado Jesús dentro de la vida pública 3 años y medio? 그 예수님의 삶을 또한 그 소제를 통해서 También 보여주고 por 있습니다. medio de la ofrenda está mostrando la vida de Jesús. 그리고 이 소제의 모습 속에서 있잖아요. Además, dentro del aspecto de la ofrenda, 그리스도인의 참된 봉사가 무엇이냐? habla qué cosa es el sacrificio verdadero de los 주님 cristianos 앞에 봉사를 하기 위해서 para sacrificarse para el Señor. 어떤 마음으로 봉사를 해야 되냐? ¿Con qué corazón tendrá que hacer el sacrificio? 반대로 봉사를 하면서 Al contrario, haciendo el 우리가 sacrificio, el 버려야 돼. servicio, 가져서는 안 되는 합당치 않은 마음도 있어요. también hay algunos corazones, algunas cosas que no tenemos que tener. 그래서
그래서 이 소재를 좀 Por 배워보다 lo 보면 tanto, si es que aprendemos un poco de la ofrenda, 그리스도인이 어떠한 마음으로 봉사를 주님 앞에 해야 podemos 되는지, conocer con qué corazón los cristianos deben hacer el 그리고 sacrificio 우리 y el 봉사 가운데서 servicio. 우리가 갖지 말아야 될 Además, 마음은 무엇인지, ¿qué es el corazón que no debe de tener para hacer el 야, servicio? 이거 중요한 것을 배울 수가 있습니다. Vamos a aprender sobre esta cosa 특별히 importante, 오늘 교회 전체가 especialmente hoy toda la iglesia. 우리 그 건축하고 있는 현장에 가서 Iremos al lugar donde hace la construcción. 이제 봉사도 나눌 거고요. Juntos vamos a hacer la construcción, ¿verdad? 마찬가지로 이제 올해 많은 임원들이 또 수고해 Y no 주셨고, solo esto, en este año muchos servidores, o sea, muchos presentes han trabajado 내년 임원도 이제 세워야 y 되거든요. tenemos que ya empezar a escoger presentes para el próximo año. 조만간에 이제 교회 이름으로 부탁을 할 건데, Pronto en el nombre de la iglesia vamos a pedir. 그리고 교회 임원으로서 어떤 마음의 자세를 가져야 Entonces, 되는지, ¿qué tipo de corazón debe de tener como presidente de la 이런 iglesia? 여러 가지 좀 교훈도 좀 생각해 볼 수 있습니다. Vamos a juntos compartir este tipo de lección. 특별히 오늘 배울 레비티코 카피톨로 도스에는요, Especialmente en Levítico capítulo 2, que aprenderemos 그리스도의 hoy, 생애가 잘 요약돼 있고, está resumido muy bien la vida de Jesús 그리스도 안에서 그리스도인들이 어떻게 봉사를 해야 y 되는지, cómo los cristianos deben llevar la vida cristiana del servicio en la 그리고 iglesia. 그리스도인이 봉사를 할 때 봉사 생활에 있어서 봉사를 넣어야 될 것이 있고 넣지 말아야 될 것이 있는데, Y los hermanos haciendo la vida de servicio hay cosas que tienen que poner y no poner. 넣어야 될 건 무엇이고 빼야 될 건 ¿Cuáles son 무엇인지, las cosas que tienen que poner y quitar? 이것을 한번 배워보도록 Sobre esto 하겠습니다. vamos a pensar juntos. 먼저요, 이 소재에 들어가는 재물을 보면은요, Primero, si vemos las ofrendas que entran en la ofrenda, 이 소재에 들어가는 그 재물이 무엇이 들어가냐에 따라서 그것이 우리에게 먼저 교훈이 됩니다. depende de los sacrificios que entran en la ofrenda, esto puede dar una lección para nosotros. 다시 말씀을 보면 Vamos a volver a la palabra. 소재에 가장 먼저 들어가는 게 뭐냐? La primera cosa que debe incluirse en la ofrenda, 레비티코 카피톨로 2 베르시클로 1을 보면은요, vemos aquí, 다시 한번 같이 읽어볼까요? una vez más leamos juntos, porque cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella. 가장 먼저 들어갈 게 소재에 들어갈 게 ¿Qué es 뭐냐면 la primera cosa que debe entrar en la ofrenda? 아리나, 고운 가루가 들어가야 돼요. Flor de harina. 고운 가루를 소재로 드리기 위해서는요, Para dar flor de harina como 곡식을 ofrenda, 팍 부숴야 되죠. tiene que romper los granos de trigo. 아주 이 아레나가 되기 위해서는요, Para que el grano de trigo pueda ser como 아주 harina suave, 아주 얇게 부숴야 됩니다. tiene que quebrarse. 부서지는 데는 고통이 따르고, Para quebrarse sigue el dolor. 이 소재에 들어가는 이 고운 가루는요, Flor de harina que se incluye en la ofrenda 예수님의 고난의 모습을 상징합니다. simboliza el sufrimiento de Jesús. 밀로다가 이걸 만드는데, Porque por medio de trigo se lo hace 밀 알갱이가 고운 가루가 되기 para que 위해서는요, un grano de trigo pueda ser flor de harina, 알갱이가 완전히 부서져야 돼요. tiene que quebrarse totalmente. 주님은 이 세상에 오셔서 El Señor vino a este mundo, 자기를 부인하셨고 se negó a sí mismo 오직 아버지의 영광만을 위해서 y 사셨습니다. vivió solamente para él, gloria de su Padre. 예수님께서 겟세마네 동산에서 기도하실 때도 Cuando Jesús oraba en el monte Getsemani, 예수님은 아시잖아요. Jesús conocía, ¿verdad? 자신이 받아야 될 십자가의 고난이 얼마나 처참하다는 걸 아셨어요. Conocía qué tan cruel ha de ser el sufrimiento que él ha de recibir en la cruz. 그래서 그 자신의 육신은 원하지 않았지만 Aunque su cuerpo mismo no deseaba, 예수님은 철저히 자신을 가루로 Jesús 부서뜨렸잖아요. se quebró a sí mismo como flor de harina. 그리고 예수님께서 기도하십니다. Y Jesús oró, 아버지여 내 뜻대로 하지 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서. Padre, hágase tu voluntad y no la mía. 그것이 고운 가루의 모습이고, Esto es el aspecto de ser flor de harina. 예수님은 3년 만의 공생의 기간 가운데 Y Jesús, durante la vida pública de 3 años y medio, 철저하게 자기를 부서뜨리셨어요. perfectamente se quebró a sí mismo. 고운 가루가 되셨죠. Se hizo flor de harina. 자, 찾아보겠습니다. Vamos a buscar 여기 juntos. 레비티코 카피톨 도서는 표시해 놓으시고요. Vamos a marcar Levítico capítulo 2. 부스케못 이사야 카피톨로 5했다. 이사야 카피톨로 5했다. 베르시클로 5 하시에테 여기 고운 가루의 모습으로 고난을 받으신 예수 그리스도의 모습이 잘 묘사되어 있습니다. Aquí describe muy bien el aspecto de Jesús, cómo recibió el sufrimiento como flor de harina.
capítulo 50, versículo 5 a 7. Leamos juntos. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por esto puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. 예수님은 우리 죄를 사하시기 위해서 십자가에 달리셨고 Jesús fue crucificado para perdonar nuestros pecados. 십자가에서 달리기 전에도 심한 조롱과 희롱을 Y 당하셨습니다. antes de ser crucificado también recibió muchas burlas. 예수님의 뺨을 때리고 Algunas personas golpearon la mejilla de Jesús, 예수님의 얼굴에다가 침을 뱉고 escupieron sobre la cara de Jesús. 주님은 우리를 위해서 완전히 부서져서 우리를 위한 생명의 떡이 Jesús 되어주셨습니다. para nosotros se quebró a sí mismo y se hizo el pan de vida. 그래서 이 고운 가루는요, Por lo tanto, esta flor de harina 예수님의 생애를 사실은 요약해 주는 겁니다. en realidad está resumiendo la vida de Jesús. 그리스도인의 삶은 예수 그리스도를 닮아가고 따라가는 것이죠. Porque la vida de los cristianos se asemeja al Jesús, ¿verdad? 우리가 주님을 위해서 정말 살고 싶고 주님을 위해서 봉사하고 싶다라면요, Cuando realmente deseamos vivir y servir por el Señor, 우리도 부서져야 돼요. nosotros también tenemos que quebrarnos. 구원을 받고 주님의 일을 하는데 Después de recibir la salvación, hacemos el trabajo del Señor, 여전히 자기가 남아 있어. pero sigue teniendo sí mismo. 자기가 인정받기 바라고, Desea ser reconocido por las personas, 자기의 주장이 먼저 되기를 원하고, desea que su opinión sea la primera. 교회에 질서가 있는데도 불구하고 A pesar del orden de la iglesia, 여전히 자기 고집과 자기 주관이 남아 있고, sigue teniendo su opinión y su terquedad. 그러면은요, 주님을 위해서 Entonces, 온전한 이 봉사를 하기가 así 어려운 no 거예요. puede hacer el servicio verdadero ante la vista de Dios. 주님은요, 자기 생각을 완전히 굽히고 Porque el Señor 오직 아버지의 뜻대로 되기를 원하나이다. 그렇게 dijo de esta 기도하시잖아요. manera, hágase tu voluntad y no la mía. 아버지 하나님을 위해서 철저하게 자기의 삶을 드린 겁니다. Perfectamente entregó su vida para la voluntad de su Padre. 우리도 주님 앞에 Nosotros 정말 también, 봉사하기 위해서는요, Para servir por el Señor, 주님처럼 자기의 고집을 버리고, tenemos que dejar nuestra terquedad, 우리도 마찬가지죠. nosotros también, ¿no? 우리 고집대로 하지 아니하고 No hacer conforme nuestra voluntad, 우리 자신을 철저하게 부서뜨려야 됩니다. sino tenemos que quebrarnos a nosotros mismos perfectamente. 봉사하면서도 마찬가지입니다. Al momento de hacer sacrificio y servicio sería lo mismo. 가루가 되지 않고 부서지지 않은 상태로도 봉사를 하게 되면 Si es que uno hace el servicio sin quebrarse a sí mismo, 서로 봉사하면서 부딪히게 돼요. pueden haber choques y peleas haciendo el servicio 되고요. los hermanos. 참 이번에 건축 봉사하면서 너무 감사한 건요, Esta vez haciendo la construcción agradecí 우리 bastante 형제자매들 마음들이 너무 porque el 좋아요. corazón de nuestros hermanos es muy bueno. 자기 생각과 주관이 있을 텐데 불구하고 Puede ser que cada hermano tenga su opinión y su 이렇게 하서 저렇게 pensamiento, 하서 막 서로 다툼 하나도 없어요. pero no hay ninguna pelea hasta ahora. 서로 의견을 서로 존중해주고 Unos a otros se respetan su opinión, 서로 고운 가루의 모습으로 unos a otros como el aspecto de flor de harina. 봉사해주는 모습에 너무나 감사가 Está 됩니다. sirviendo. Estoy agradecido por esto. 그런데 서로 이제 깎이지 않고 가루가 되지 않으면은요, Pero si no se hace flor de harina, si no se quebra a 교회 sí 가운데서 mismo, 주님의 일을 하면서도 al 있잖아요. momento de hacer el trabajo del Señor en la 시기도 있고, iglesia, 분쟁도 있고, 다툼도 puede 있고. haber disensión, odio, envidia, etc. 그런 교회가 고린도 교회. Una iglesia similar a esto era la iglesia de Corinto. 고린도 교회는 주님을 위해서 많은 일을 했는데 La iglesia de Corinto hizo muchas cosas para el Señor, sin embargo, 특별히 막 봉사하는 사람들이 있잖아요. especialmente las personas que hacían el servicio, 이 자기 가락대를 버리지 않은 사람들이 너무 많았어요. había muchas personas que no dejaban su carácter. 그러니까 맨날 부딪히고 Por lo tanto, siempre había choque 막 이게 다툼이 많이 y 있었어요. pelea. 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. Primero Corintios capítulo 3, versículo 3 a 4. Primero Corintios capítulo 3, versículo 3 a 4. 3 a 4. Leamos juntos. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? 너희 가운데 시기와 분쟁이
있다라고 얘기했죠. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, 주님 앞에 자원하는 마음으로 정말 희생하는 그 봉사의 삶을 살기 위해서는요. para llevar una vida de sacrificar a sí mismo y servir con el corazón voluntario, 자기 주관과 자기 고집대로 하면 안 됩니다. no tiene que hacer con su pensamiento ni con su opinión. 자기라는 것이 남아 있게 되면은요. Si es que se queda uno mismo, 부딪히는 거예요. hay choque. 그래서 서로 분쟁과 시기도 있고 Puede haber disensión, 덜 깨지면 contiendas. 덜 깨지면 울퉁불퉁한 것이 남아 있게 되고 Si es que algo se quebra menos, entonces hay cosas que quebrar más, ¿no? 울퉁불퉁한 것이 많으면 많을수록 Y cuando hay muchas cosas como piedritas, 부딪힘과 entonces 문제가 많이 발생하게 hay 되는 más 겁니다. golpes, hay más peleas y choques. 그래서 성경에 보면은 교회 일꾼들을 세울 때도 있잖아요. Por lo tanto, en la Biblia también, al momento de levantar a los trabajadores, 더 성도들 다른 성도들에 비해 더 모범이 되는 그런 그런 형제 자매를 일꾼으로 세우잖아요. levantaba como trabajador a los hermanos que podían ser más ejemplo para los demás, ¿verdad? 그 일꾼의 조건 중에 하나가 뭐냐면 Uno de los requisitos para ser trabajador, 자기 고집대로 하지 않는다. no hacer conforme su 어떤 terquedad. 교회 가운데 뜻이 정해지거나 Cuando alguna decisión toma la iglesia, 전체적인 어떤 회의 가운데서 어떤 교회 뜻이 정해지면은 o cuando alguna voluntad de la iglesia se propone, 이제 se 자기를 깎아야 decide, 되잖아요. entonces tiene que humillarse a sí mismo, 고운 ¿no? 가루가 돼야 되거든요. Tiene que ser flor de harina. 근데 여전히 자기 고집을 주장한다. Pero si siguiera teniendo su opinión 그런 y 분들은 terquedad, 개인적으로 훌륭하게 entonces 살지 몰라도 puede ser que personalmente viva bien, 교회 일꾼으로는 적합하지 pero no es apto para ser trabajador de la iglesia. Por lo tanto, no vamos a buscar 티토스 카피톨로 1 베르시클 7에 en Tito 보면 capítulo 1, 7, 이 감독에 대한 조건이 나와 있는데 aquí habla acerca del requisito para ser el obispo. 그 중에 여러 가지가 있는데 Hay varios. 술을 먹으면 안 되고 No tiene que tomar, 뭐 아내를 막 구태하여 막 tampoco ser violento contra su 뭐 mujer. 이런 사람은 절대 임원하면 안 돼. Obviamente este tipo de persona no tiene que ser 급히 막 화를 내고 presidente, ¿verdad? Y enojarse 뭐 fácil. 많은데도 여전히 술을 끊지 못하고 막 술 먹고 Después de 막 recibir la salvación sigue tomando. 여러 가지 이제 그 조건이 있는데 Hay muchos requisitos, 그 중에 하나가 뭐예요? pero ¿qué es uno de ellos? 여기 기록된 대로 Como también está escrito aquí, 제 고집대로 하지 아니하며. no soberbio. 그래서 이제 아무리 열심히 살아도요. Aunque viva de buena manera, 자기 고집을 절대 안 꺾이는 사람이 있어요. pero hay personas que no torcen su terquedad. 아직 울퉁불퉁한 게 많은 거예요. Hay todavía muchas cosas que quebrarse más. 이런 분들은 봉사자로서 합당하지 않아요. No son personas aptas para trabajar, 그래서 우리가 주님 para 앞에 온전한 presidentes. 온전한 봉사 생활을 하기 위해서는 Por lo tanto, para llevar una vida perfecta de servicio, 어떻게 해야 돼요? ¿cómo tenemos que hacer? 좋은 가루예요. Tenemos que ser flor de harina. 이게 첫 번째. Esto es lo primero. 이 모든 봉사의 첫 번째가 뭐냐면 ¿Qué es lo primero de todos los 내가 servicios? 주님 앞에 쓰임받고 주님을 살기 위해서 Yo para vivir por el Señor, para ser utilizado por el Señor, 철저히 나를 죽이겠다. voy a matarme a mí mismo 내 고집대로 하지 perfectamente. 않고 No voy a seguir mi terquedad, 철저한 가루가 되어서 sino ser perfectamente flor de harina, 말씀을 붙잡고 agarrar la palabra, 말씀대로 순종하고 obedecer conforme a la palabra 하나님께서 이끌으시는 교회의 뜻에 합당히 순종하고 거기에 따르겠다. y seguir la voluntad del Señor. 그 마음의 서원과 각오를 하는 것이 첫 번째라는 겁니다. Lo primero es proponer en su corazón esto y hacer voto. 기드온의 300용사가 Los 300 soldados de Gedeón, 항아리를 깼을 때 al momento de romper el cántaro, 항아리 안에 등불을 감췄잖아요. dentro del cántaro había la luz, 그 el 항아리는 candelero. 자기의 까르네를 나타내는 El cántaro quiere decir nuestra carne. 자기의 육체를 나타내는 그 항아리를 깨뜨렸을 Al 때 momento de quebrar, romper el cántaro que se refiere a nuestra 그 carne, 항아리 안에 있던 그 횃불 불이 빛이 비친 것처럼 la luz que estuvo dentro del cántaro se podía manifestar. 우리도 우리의 몸을 Nosotros 주님께 también. 굴복시켰을 때 Cuando nuestro cuerpo sea sujetado al 내가 Señor, 죽었을 때 cuando yo sea muerto, 주님의 빛이 나를 통해 la luz 들어가게 del 되는 겁니다. Señor se destaca por medio de mí. 마리아가 옥합을 깨뜨렸던 Como 것처럼 María quebró el perfume de nardo puro, 자신을 헌신하는 사람을 통해서 por medio de la persona que sabe sacrificar a sí mismo, 자신을 부어서 바치는 사람을 통해서 por medio de la persona que se entrega a sí mismo, 나의 것을 주님 앞에 깨뜨렸을 때 al momento de quebrar todo lo que tenga uno, 주님의 영광이 드러나는 겁니다. se puede manifestar la gloria del Señor. 고운 가루는요, 뭐
고운 가루는 물과 같아요. 물. Flor de harina es como agua. 어떤 형태로도 바뀔 수가 있어요. Puede cambiarse de cualquier forma. 어디에 담아도 담길 수가 있습니다. En cualquier lugar puede ser puesto. 그런데 막 이 가루가 아니고 막 울퉁불퉁하면은요. Pero si no es flor de harina y si hay cosas que quebrarse 어디에 todavía, 담을 수도 없고 en 온전한 ningún 형태로 lugar 낄 수가 puede 없습니다. poner, tampoco puede tener una forma perfecta. 그래서 정말 구원을 받고 Por lo tanto, realmente después de recibir la salvación, con el corazón voluntario, 나 같은 죄인을 위해서 보내신 주님을 위해서 살고 싶다는 마음이 있으신 분들은요. los que tengan el anhelo de vivir por el Señor que ha muerto por nosotros, 고운 가루가 되어야 돼요. deben ser flor de harina. 예수님이 주님의 뜻을 순종하기 위해서 고운 가루처럼 자신을 희생하셨던 Como 것처럼 Jesús se sacrificó a sí mismo para ser flor de harina, 그래서 이제 주님 앞에 쓰임 받기 위해서 para ser utilizado por el 첫 Señor. 번째가 뭐다? ¿Qué es lo primero? 고운 가루. Ser flor de harina. 쉽게 얘기하면 이런 거예요. Si digo más fácil es así. 앉으라면 앉고 Cuando nos manda sentarnos, sentarnos. 서라면 서고 Cuando nos manda parar, entonces parar. 가라하면 가고 Cuando nos manda ir, 그게 ir. 고운 가루가 되는 Esto 거예요. es la manera de ser flor de harina. 어떤 형태의 명령이든 Como sea la forma de mandato, 주님을 위해서라면 si es para el Señor 내가 순종하고 Voy a 주님과 obedecer 복음을 해서 내가 따르겠습니다. y seguir para el Evangelio del Señor. 그게 고운 가루예요. Esto es ser flor de harina. 그래서 모든 첫 번째 Por lo tanto, 주님 앞에 순종하고 봉사하는 삶을 살기 위해서 para llevar una vida de obedecer y seguir el paso del Señor, 고운 가루. hay que ser primero 그래서 첫 flor de 번째 harina. 소재의 제물이 Por lo 뭐냐면 tanto, ¿qué cosa es la primera cosa que se incluía 고운 가루예요. en la ofrenda? Flor de harina. 그리고 이 소재는요 하나만 드리는 게 아니라 Además, la ofrenda no solamente da uno, 섞어요. sino mezcla. 섞어요. 그래서 먼저 고운 가루가 첫 번째고 Por lo tanto, primero es la flor de 고운 harina. 가루가 되면 Y cuando uno se hace la flor de harina, 그 위에 뭐를 entonces después de 소재에 esto, 첨가하면 ¿qué añadía más en la ofrenda? 아세이테입니다. El aceite. 다시 레비티코 보겠습니다. Vamos a ver el Levítico. 다 표시해 놓으셨죠? Todos marcaron, ¿verdad? 두 번째 소재물에 들어가는 건요. La segunda cosa que entraba en la ofrenda 반드시 고운 가루가 가루였을 때 그때 아세이테를 첨부하는 겁니다. cuando uno se hace polvo como flor de harina, en este momento añadía lo que es el aceite. 레비티코 capítulo 2 versículo 1 다시 읽겠습니다. Vamos a volver a leer. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. 그래서 고운 가루가 첫 번째고 Primer lugar es ser flor de harina 고운 가루 그 위에 기름을 y 부어요. sobre flor de harina echaba el aceite. 자, 이 아세이테는요. El aceite, 자, 뭐의 상징일까요? el símbolo de qué es? 이건 쉽죠? Esto es fácil, ¿verdad? 아세이테는 El símbolo de qué es el aceite? 예, 맞아요. 에스피리트입니다. 예. Sí, el espíritu. 예, 예수님의 탄생, 생애, 죽으심, 예수님의 모든 생애는요. Toda la vida de Jesús, incluyéndose el nacimiento, 전부 la muerte, resucitación, 성령으로 되어진 resurrección, todo fue hecho por el Espíritu 먼저 Santo. 고운 가루가 먼저고 Primero es la flor de harina 고운 가루 위에 기름을 부었잖아요. y sobre flor de harina echaba el aceite, 그게 ¿verdad? 뭐냐? 첫 번째가 뭐냐면 Primero, ¿a qué se refiere esto? 내가 주님을 위해서 온전히 헌신하고 봉사하는 삶을 살겠습니다. Yo para el Señor voy a llevar una vida de sacrificarme a mí 하면 mismo perfectamente. Cuando uno propone en su 누가 corazón, 도와주세요? entonces ¿quién ayuda? 성령이 도와줘요. El Espíritu Santo. 먼저 주님을 위한 각오가 필요하고 Primero se necesita la decisión, 그 proponer en su corazón 각오가 para el 되고 진짜 Señor. 고운 가루가 되겠다고 다짐한 사람은요. Y la persona que realmente propone en su corazón ser flor de harina, 이게 성령이 그 사람을 붙잡습니다. el Espíritu Santo es quien va a agarrar a 그 사람이 aquella 모든 persona. 생애를 붙잡는 거예요. Va a agarrar toda la vida de esta persona, 시작부터 끝까지 desde el comienzo hasta el fin. 정말 고운 가루가 된 사람은 La persona que realmente se ha hecho flor de harina, 성령이 첨부가 되는 거예요. el aceite va a ser añadido. 그래서 정말 겸손하고 낮아진 상태로서 Por lo tanto, en estado humilde, 그리고 그 일을 할 수 있도록 para que también pueda 주님을 살 수 trabajar, 있도록 para que pueda vivir por el Señor, 성령께서 이제 계속 el 도와주는 Espíritu 거예요. Santo constantemente va a ayudar. 근데 이 성령이 도움을 받기 위해서는요. Pero para poder recibir la ayuda del Espíritu Santo, 성령이 첨부되기 위해서는 para que el aceite pueda ser 먼저 añadido, 뭐가 먼저다? primero, ¿qué cosa tiene que ser 내 en 자신이 primer 먼저? lugar? Yo 먼저. primero 고운 가루가 돼. debo ser flor de harina. 그러면 성령이 첨부가 되는 거예요. Entonces va a ser añadido el aceite. 그래서 예수님의 생애는 있잖아요. Por lo tanto, la vida de Jesús 성령으로 태어나셨고 nació del Espíritu Santo 성령의 능력으로 y 일하셨고 trabajó con el Espíritu Santo. 성령으로 부활하셨고 Con el Espíritu Santo resucitó 성령으로 승천하셨고 y con el Espíritu Santo ascendió al cielo. 예수님의 생애 Por lo 전체는 tanto, 뭐냐면 ¿qué cosa es toda la vida de Jesús? 성령이 함께하는 삶이었습니다. La vida acompañada del Espíritu 그래서 Santo. 조금만 살펴보면요. Vamos a ver un poco.
poco. 자, 예수님의 생애를 보겠습니다. Vamos a ver un poco la vida 그래서 de 이 Jesús. 소재는 Por 예수님의 lo 생애를 tanto, 제일 la 나타내고 ofrenda es 있습니다. algo que muestra mejor lo que es la vida de 자, Jesús. 찾겠습니다. Vamos a buscar juntos. San Mateo capítulo 1, versículo 8. San Mateo capítulo 1, versículo 18. 자, 예수님의 생애는요. 탄생, 죽으심, 부활 전부 성령으로 되어진 겁니다. Toda la vida de Jesús fue hecho por el Espíritu Santo. 성경 자세히 보면은요. Hay que mirar bien la vida, 잘 보세요. la Biblia. San Mateo capítulo 1, versículo 18에 보면 Si vemos San Mateo 1, 18, 예수님의 탄생을 얘기하고 있는데 habla acerca del nacimiento de Jesús. 성령으로 잉태된 것이 나타났다. Está escrito, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 그래서 예수님은요. Por lo tanto, Jesús 성령으로 잉태하셨습니다. nació del Espíritu Santo. 그리고 산마테오 4, 베르시클 1에 보면 Además, si vemos en San Mateo 4.1, 성령에게 이끌려서 마귀에게 시험을 받으러 광야에 갔다고 돼 있죠. fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿verdad? 예수님이 마귀에게 시험 받을 때도 Cuando Jesús recibió la tentación del diablo, 성령에게 이끌려서 시험을 받았다고 돼 있고 fue guiado por el Espíritu Santo y recibió la 예수님이 tentación. 수많은 병자를 고치고 많은 능력을 행하셨잖아요. Y cuando Jesús hacía muchos poderes, salvar a los enfermos y a los 그 muertos, 예수님에게 예수님이 행하셨던 능력도 성령의 도우심으로 행하신 겁니다. el poder que ha hecho Jesús también fue por el apoyo del Espíritu Santo. 그래서 산 루카스 Por lo tanto, si vemos en 카피톨로 San Lucas 4 베르시클 14에 4:14, 보면 예수께서 성령의 권능으로 갈릴리에 돌아가시니라고 돼 y 있죠. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. 예, 그리고 18절에도 보면 Además, en el versículo 18, 주의 성령이 내게 임하셨고 그 성령의 능력으로 복음을 전하시고 포로된 자에게 자유를 주시고 눈먼 자에게 눈을 뜨게 하는 일을 하셨다라고 되어 있죠. el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, así trabajaba sobre las personas enfermas, ¿verdad? 에초스 카피톨 10을 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos Hechos 10. 에초스 카피톨 10 베르시클로 38. Hechos capítulo 10 versículo 38. 같이 한번 읽어보겠습니다. Vamos a leer juntos. Como Como Dios Dios unió unió con el con- Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 하나님이 예수님에게 성령과 능력을 기름부터 다셨다. Está diciendo que Dios a Jesús ungió el Espíritu Santo como el aceite. 그래서 그 예수님의 능력은요. Por lo tanto, el poder de Jesús 성령의 도우심과 능력으로 행하셨던 겁니다. lo hizo por medio de la ayuda y poder del Espíritu Santo. 그리고 산 루카스 카피톨로 10 베르시클 21에 보면 Además, si vemos en San Lucas 10:21, 예수께서 성령으로 기뻐하셨다고 돼 있고 dice Jesús se regocijó en el Espíritu. 성령으로 기뻐하셨고 Se regocijó en el Espíritu. 그리고 예수님이 십자가에 자신을 들으신 것도 Además, la razón por la que Jesús se entregó a sí mismo a la cruz 성령의 도우심으로 자신을 십자가에 fue 들으셨던 también 겁니다. por el apoyo del Espíritu Santo. 헤브레어 카피톨로 9에 베르시클 14에 보면 Si vemos aquí, 시간이 없으니까 찾지 por falta 않겠습니다. de tiempo no vamos a buscar juntos. 그래서 이제 여기 14절에도 보면 Si vemos en el versículo 14, 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드리셨다. el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. 그리고 로마노서 카피톨 5 베르시클 11에도 보면 Además, si vemos en Romanos 8:11, 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 está 라고 돼 escrito, 있죠. ser espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. 자, 예수님이 어떻게 부활할 수 있었어요? ¿Cómo Jesús podía ser resucitado? 성령의 도우심으로. Por medio de la ayuda del Espíritu Santo. 로마노스 카피톨로 1 베르시클로 3 4에도 Si 보면 vemos en Romanos 1, 3 a 4, 성결의 영으로는 죽은 가운데서 부활하여 능력으로 하나님의 아들로 인정되셨으니 está escrito que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los 그러니까 muertos. 성령으로 죽은 자 가운데서 부활을 Es decir, 하셨다는 por 겁니다. medio del Espíritu Santo podía resucitar entre los muertos. 프리메로 베드로 카피톨로 3 베르시클 18에도 보면 También si vemos aquí, 육체로는 죽임을 당하시고 영으로는 살리심을 받으셨으니 muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 그래서 이제 부활하신 것도
성령의 도우심으로 예수님이 Por lo 부활하신 tanto, 겁니다. la resurrección también fue por el apoyo del Espíritu 그러니까 Santo. 예수님의 전생에는 성령과 함께 Toda la vida de 하는 Jesús era acompañado por el Espíritu Santo. 예수님은 고운 가루가 되기 위해서 오셨고 Jesús vino para ser flor de harina 거기에 그 아레나에 아세이타가 첨부된 것처럼 y como se añadió el aceite sobre la harina, 성령의 도우심으로 por medio de la ayuda del Espíritu Santo, 예수님은 그 사역을 완성할 수 Jesús 있었던 pudo 겁니다. completar su misión, su trabajo. 이거는 무엇을 나타내냐면 ¿A qué se refiere esto? 우리 구원받은 그리스도인들도요. Los cristianos que recibieron la salvación 사실은 이런 동일한 과정을 también en 거치게 realidad 됩니다. están pasando por el mismo proceso. 주님께서 수시로 말씀하시기를 El Señor dice frecuentemente 성령을 우리에게 부어 주시려고 오셨다. de que ha venido a esta tierra para ungirnos el Espíritu Santo. 예수님에게 성령을 부어 주신 분이 누구예요? ¿Quién es el que ha ungido el Espíritu Santo a Jesús? 아버지 하나님입니다. El Padre Dios. 아버지 하나님이 예수님에게 성령을 부어 El Padre 주셨고 Dios ungió el Espíritu Santo sobre Jesús 아버지께 받은 성령을 이제 구원받은 그리스도인들에게 예수님이 우리에게 부어 주시는 y 거예요. Jesús está ungiendo el Espíritu que recibió de Dios a nosotros cristianos. 그래서 모든 그리스도인들에게 Por lo tanto, a todos los cristianos, 예수님은 성령을 부어 주시기를 el Señor 원하세요. desea ungir el Espíritu 모든 Santo. 그리스도인들이 성령에 붙잡힌 삶을 살길 원하세요. Desea que todos los cristianos lleven una vida agarrada por el Espíritu 근데 Santo. 자, 다시 한번 말씀드립니다. Voy a decir una vez más, 조건이 있어요. hay requisito. 누구나 그리스도 안에 성령이 있지만 Cualquier persona tiene el Espíritu Santo si es que recibió la salvación, 충만하게 부어주는 사람이 있어요. pero hay personas quienes reciben más poder del Espíritu Santo. 어떤 ¿Verdad? 사람에게? ¿Quiénes 조건이 son? 뭐예요? ¿Qué cosa es el requisito? 성령을 기름부터 받기 위해서는요. Para recibir el Espíritu Santo como ungiera el aceite, 먼저 우리가 준비가 돼야 돼요. primero nosotros debemos estar preparados. 어떤 준비요? Pero ¿qué preparación? 고운 가루가 돼요. Tenemos que ser flor de harina. 고운 가루가 되는 게 먼저고 Primero es ser flor de 고운 harina 가루 위에 y 아세이테 sobre flor de harina se echaba el aceite, 성령이 ¿verdad? 부어진 겁니다. El Espíritu Santo. 예, 그것이 순서입니다. Esto es el orden. 예, 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. 산 마테오 카피툴로 12. San Mateo capítulo 12, versículo 18. 여기 약속이 되어 있습니다. ¿A qué está prometido? 예, 예수님은 아버지께 받은 성령을 구원받은 우리에게 부어주실 원하십니다. Dios desea ungir a nosotros que somos cristianos salvos el Espíritu Santo que recibió de Dios. 근데 먼저는 우리가 고운 Pero 가루가 돼야 primero 되고 nosotros tenemos que ser flor de harina 고운 가루가 된 사람에게 y a la persona que se ha hecho flor de harina, 성령이 역사하실 것을 el Espíritu Santo 말씀하십니다. obra. Está diciendo acerca de San esto. Mateo 12, versículo 18, leamos juntos. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. 내가 내 성령을 줄 터이니 라고 말씀하신 것처럼 Está escrito, ¿no? Yo te doy el Espíritu Santo. 예수님이 아버지께 성령을 받으셨고 Jesús recibió el Espíritu Santo de su Padre 이제 구원받은 그리스도인들에게 y a los cristianos salvos 똑같이 예수님이 성령을 주기를 igualmente 원하십니다. desea dar el Espíritu Santo. 그래서 이 구원받은 그리스도인의 생애도 Por lo tanto, la 마찬가지입니다. vida de los cristianos salvos sería lo mismo. 구원받은 그리스도인의 생애는요 La vida de los cristianos salvos 아세이테가 들어가요. se incluye el aceite. 바로 성령이 탄생부터 주님 앞에 갈 때까지 Desde el nacimiento hasta ponerse en pie delante del Señor. 모든 생애 가운데 구원받은 그리스도인에게는 성령이 함께하는 Dentro 삶이 de 되는 toda 겁니다. la vida, el Espíritu Santo nos acompaña. 자, 우리가 구원받을 때도 마찬가지죠. Cuando nosotros recibimos la salvación es lo mismo, 우리가 ¿verdad? 거듭날 때 Cuando nosotros renacimos, 무엇으로 거듭나요? ¿con qué renacimos? 응? 응? Piro. 응. Piro. 물과 성령으로. Con el agua y el Espíritu, ¿verdad? 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo 5. San Juan capítulo 13, versículo 5. Leamos juntos. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 우리가 무엇으로 거듭나요? ¿Por qué? ¿Con qué nosotros fuimos renacidos? 물과
성령. con el agua y del Espíritu Santo. 물은 말씀을 나타내고 El agua quiere decir la palabra 그다음에 성령의 도우심으로. y con la ayuda del Espíritu Santo, 그래서 ¿verdad? 우리가 거듭나는 것도 성령으로 Por lo tanto, 거듭나고 nosotros renacimos con el Espíritu Santo. 구원받은 이후에는요. Además, después de recibir la 이제 salvación, 성령의 인도함을 받는 삶을 삽니다. llevamos una vida guiada por el Espíritu Santo. 네, 찾아보겠습니다. Vamos a buscar 네, juntos. 로마노스 카피톨로 5초. 로마노스 카피톨로 5초 베르시클로 14. 로마노스 카피톨로 5초 베르시클로 14. 우리도 똑같이 예수님과 같은 성령의 인도함을 받는 삶을 사는 겁니다. Nosotros, igualmente como Jesús, llevamos una vida guiada por el Espíritu Santo. 로마노스 카피톨로 5초 베르시클로 14. leamos juntos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 예수님도 탄생할 때 성령이 도우심이 있었고 Jesús también al momento de nacer tuvo ayuda del Espíritu Santo 예수님의 생애 가운데 성령의 인도함을 계속 받으셨고 y ha sido guiado, o sea, ha recibido constantemente el apoyo del Espíritu Santo. 구원받은 우리의 삶도 마찬가지죠. Y nuestra vida que recibió la salvación sería lo mismo, 구원받은 ¿verdad? 우리도 Nosotros también que recibimos la salvación 신앙생활은 성령의 인도함을 받는 삶을 사는 겁니다. llevamos una vida guiada por el Espíritu Santo. 예수님이 성령으로 기뻐하셨던 것처럼 Como el Señor se alegró por el Espíritu Santo, 프리메라 데살로니cense capítulo 1 verso 6의 말씀처럼 como la palabra de 1 Tesalonicenses 그리스도인들도 1:16, 마찬가지죠. los cristianos también. 성령의 기쁨으로 도를 받아. Con gozo del Espíritu Santo, dice, ¿no? 그리고 예수님이 성령을 쫓아 행하셨던 것처럼 Y como Jesús anduvo en el Espíritu Santo, 우리도요. nosotros también. 갈라타스 capítulo 5 versículo 16에 보면 Si vemos en la palabra de Gálatas, 너희는 성령을 쫓아 행하라. andad en el Espíritu. 야, 이것이 이제 신앙생활이고. Esto es la vida 그리고 cristiana. 예수님은 성령이 충만하셨잖아요. Además, Jesús estuvo lleno del Espíritu Santo, 네, ¿verdad? 그래서 에베소 Por capítulo lo tanto, en 5 Efesios 5, 베르시클 18에 18 말씀하시기를 dice, 오직 성령의 충만을 받아라. antes bien, sed llenos del Espíritu. 자, 이렇게 말씀하고 있는 겁니다. Está diciendo de esta 그리고 manera. 이제 봉사도 마찬가지입니다. Además, el servicio sería lo mismo, 어떤 ¿verdad? 분들은요, Algunas personas, 막 자기의 노력과 힘으로 막 열심히 봉사합니다. con su fuerza y con su esfuerzo, hacen el servicio, 근데 쉽게 지쳐요. pero fácil se agotan. 그러니까 봉사하다가 중간에 포기하는 분도 Haciendo 생기고. el sacrificio y servicio, algunos dejan de hacer 이 el trabajo en la 봉사는- mitad de camino. 봉사는요, El servicio 이 성령의 도우심으로 봉사해야 tiene que 됩니다. hacer con la ayuda del Espíritu Santo. 그렇지 않으면 쉽게 지쳐버리고 Si no, 넘어지게 fácil 되거든요. se cansa y se cae. 자, 그래서 찾아보겠습니다. Por lo tanto, vamos a buscar juntos. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 3. leamos juntos. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 하나님의 성령으로 봉사하라. Los que en espíritu servimos a Dios. 그래서 항상 우리는 Por lo tanto, nosotros siempre, 봉사할 때 especialmente 있잖아요. al momento de hacer servicio, 지금 우리 건축 현장에서 마찬가지입니다. en el lugar de la construcción también sería lo 큰 mismo. 봉사를 하든 작은 봉사를 하든 Que haga un gran sacrificio o un sacrificio pequeño. 올 때는 고착해서 각자 기도를 시작하고 Al momento de venir tiene que empezar siempre con oración, aunque sea 끝날 personalmente. 때는 꼭 기도로 마치고 Y al momento de terminar siempre terminamos con la oración. 성령께서 주관하여 주시고 도와주기를 기도하면서 Solo siempre oramos que el Señor nos guíe y nos supervise. 예, 봉사합니다. Y así hacemos el sacrificio y 성령의 servicio. 도우심을 받지 못하고 봉사하게 되면 자기가 맡은 직분이 얼마나 소중한지도 잊어버리게 되고 Si hace servicio sin conocer la ayuda del Espíritu Santo, entonces no puede conocer qué tan grande e importante es el servicio que estoy haciendo yo ahora. 너무나 쉽게 Y 지쳐버리거든요. fácil se agotaría. 그리고 또 말씀하기를 Además dice, 예수님이 항상 성령의 이름으로 기도하셨던 것처럼 siempre como Jesús oraba en el nombre del Espíritu Santo. 에베소 카피톨로 6 베르시클로 18에 보면 Si vemos en Efesios, 모든 기도와 간구를 하되 무시로 성령 안에서 기도하고 orando en todo tiempo con
con toda oración y súplica en el Espíritu. 그래서 성령으로 우리는 기도하고 Nosotros oramos con el Espíritu Santo 예, 그리고 우리가 어떤 주님의 능력을 행하는 것도 y 있잖아요. nosotros al momento de hacer el poder de Dios, 예, 우리가 성령의 손에 붙잡히게 되면 si es que somos agarrados por la mano del 나를 Espíritu 통해서 많은 Santo, 사람에게 전도하고 entonces por medio de mí muchas personas pueden 나를 ser 통해서 salvas 많은 y por 주님의 medio de 역사를 mí 나타낼 수 있는 muchas 겁니다. obras del Señor se pueden manifestar. 예, 그래서 에초스 Por lo 카피틀로 1 tanto, en 5에 Hechos 보면 1:8 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증이 되리라. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra. 예, 그래서 오직 성령이 너희에게 임하시면 Si es que el Espíritu Santo haya venido, 그리고 sobre 나중에 nosotros. 우리가 부활될 때도 있잖아요. además después cuando nosotros seamos resucitados, 성령의 도우심으로 우리가 por 부활하는 medio 겁니다. de la ayuda del Espíritu Santo podemos ser resucitados. 자, 로마노스 카피틀 5 베르시클 11에 보면 Si vemos en Romanos 8:11, 예수를 죽은 자 가운데 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. está escrito, vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 그의 영으로 살린다겠죠. Vivificará, dice, ¿no? 자, 그래서 이제 우리 그리스도인들도 마찬가지입니다. Los cristianos también son iguales. 먼저가 뭐라고요? Lo primero que tiene que ser, 고운 가루. flor de harina. 정말 주님을 해서 고운 가루로 나를 죽이고 내 고집대로 아니하고 주님을 살겠습니다. O proponer en su corazón y así matarse a sí mismo para seguir la voluntad del Señor y no la mía. 그런 각오를 한 사람의 생애 가운데 Dentro de la vida de la persona que hizo esta decisión, 주님이 무엇을 주세요? el Señor, ¿qué cosa puede dar? 아세이때. El aceite. 아세이때가 뭐라고요? ¿Qué es el aceite? 성령. El Espíritu 그래서 Santo. 성령이 Si 붙잡히면 es que uno es agarrado por el Espíritu 우리는 Santo, 성령으로 봉사하고 nosotros servimos con el Espíritu 성령이 Santo. 공급한 힘으로 행하고 Por la fuerza que el Espíritu Santo suministra, hacemos las cosas. 나를 통해서 주님의 영광과 Por medio de mí 능력이 나타날 수 있는 se puede 겁니다. manifestar la gloria y el poder de Dios. 주님이 아무리 나를 통해서 역사하려 해도요. Aunque Dios quiera obrar dentro de mí, 내가 고운 가루가 되지 si yo 않으면 no me hago flor de harina, 주님의 역사는 일어나지 la obra del 않습니다. Señor no puede manifestarse. 순서가 아주 Por lo 중요합니다. tanto, el orden es muy importante. 고운 가루가 먼저예요. Primero es ser flor de harina 그 다음에 y después 성령이 첨부가 되는 겁니다. el Espíritu Santo tiene que ser echado. 그래서 소재는 첫 번째가 고운 가루, Por lo tanto, en la ofrenda, primero flor de 두 harina 번째가 아세이때. y después aceite. 그리고 세 번째 소재에 뭐가 들어가냐면 Tercero, ¿qué entra? 유향이 들어갑니다. El incienso. 찾아보겠습니다. Busquemos juntos. 다시 돌아가 Vamos a 보겠습니다. volver. 레비티코 카피톨로 2 베르시클로 1에 보면 Si vemos 2:1. 첫 번째가 고운 가루, Primero flor de harina. 두 번째가 그 다음에 기름. Segundo el aceite. 기름 위에다가 Y sobre el aceite 유향을 놓습니다. ponía el incienso. 사진에서 보는 것처럼 Como vemos en la foto, 유향을 피면은 이 향기가 위로 올라가죠. cuando 연기가 위로 pone el 올라가죠. incienso, entonces el humo sube para arriba, ¿no verdad? 자, 그러면 유향은 뭘까? Entonces, ¿a qué se refiere el incienso? 유향은 뭐를 ¿A 나타내냐면 qué se refiere el incienso? 거룩한 헌신과 기도를 나타내는 거예요. Quiere decir el sacrificio y la oración. 오라시온. Oración. 그리고 기쁨을 나타냅니다. También el gozo. 향이 올라가는 것은 하나님께 내 기도가 상달된다는 그런 의미가 있는 겁니다. El humo sube para arriba. Esto quiere decir que mi oración llega hacia Dios. 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. 살모 141. 오늘 좀 독도리나를 배우니까 막 좀 어려운 분들이 있을 수도 있겠어요. Pueden haber algunas personas que lo tomen difícilmente porque estamos aprendiendo prácticamente la 사실은 doctrina. 그렇게 어려운 내용이 Pero no es 아닙니다. un contenido tan difícil. 주님 우리에게 무엇을 원하시냐? ¿Qué cosa el Señor desea de nosotros? 예수님이 어떤 삶을 사셨느냐? Que ha llevado Jesús. 그리고 우리가 어떤 마음을 가지고 봉사해야 되냐? ¿Y con qué corazón tenemos que hacer el servicio? 봉사할 때 우리가 반드시 해야 될 것이 무엇이냐? ¿Cuáles son las cosas que sí o sí tenemos que hacer Mira, nosotros 이것을 al momento de 나타낸 hacer el servicio? Salmos 141, versículo 1 a 2, leamos juntos.
Jehová, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. 자, 내용은 보면 잘 아시겠죠? Si vemos el contenido podemos conocer bien, 우리의 ¿verdad? 기도를 무엇으로 비유하고 있어요? ¿Por medio de qué está comparando nuestra oración? 이 향기, Por medio 연기가 쭉 올라가잖아요. del aroma, o sea, el incienso, el aroma sube, ¿verdad? 예, 그거를 나타내는 거예요. Quiere decir 그러니까 así. 하나님 앞에 상달되는 기도를 나타내는 겁니다. Quiere decir la oración que llega a Dios. 자, 더 쉽게 이해하려면 Sí, para entender mejor, 찾아보겠습니다. vamos a buscar juntos. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Leamos juntos. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. 자, 이해가시죠? ¿Pueden entender? 여기 답이 나와 있죠? Aquí sale la respuesta, ¿verdad? 서조 때 유향을 드리면 Cuando daba el incienso en la ofrenda, 그 향이 위로 이제 올라갑니다. el aroma subía para arriba. 그 향은 무엇을 나타낸다고요? ¿El aroma a qué se refiere? 성도의 기도다. La oración de los santos. 그러니까 예수님 생애를 보면은요. Si vemos la vida de Jesús, 항상 기도로 시작해서 siempre empezaba con la oración 항상 기도로 y 끝이 terminaba 났습니다. con la oración, ¿verdad? 예수님은 기도로 일관된 삶을 살았습니다. Jesús llevaba una vida coherente por medio de la oración. 예수님은 todos días Jesús todos los días, 매일매일 새벽에 일어나자마자 al momento de levantarse en la madrugada, 기도를 시작했어요. empezaba su día con la oración. 마찬가지입니다. Del mismo modo, 그리스도인의 삶 가운데 있잖아요. en la vida de los cristianos, 기도 없는 삶. la vida que no tenga oración, 특별히 이 소재 주님 앞에 드리는 이 Especialmente 봉사의 삶을 살기 위해서는요. para llevar una vida de servicio, 예, 기도로 항상 기도로 시작하고 siempre hay que 기도로 comenzar con la oración y terminar con la 어떤 oración. 기도 없이 주님의 일을 봉사를 하게 되면은요. Si es que uno hace el trabajo del Señor sin oración, 아까도 말씀드린 것처럼 como les dije la vez pasada, 쉽게 지쳐버리는 거예요. fácil se agotaría. 예, 요즘 막 그런 기도한다니까요. Últimamente estoy orando este tipo de 저도 oración. 요즘 아침 일찍 이제 매일매일 한 번도 안 Yo 빠지고 también 나가거든요. todos los días, sin falta, muy temprano voy para 그래서 막 trabajar. 설교도 준비해야 되는데 Pero también tengo que preparar el sermón, 그래서 ¿verdad? 정말 기도를 많이 합니다. Por eso muchas veces oro. 하나님 오늘도 불평불만하지 않고 Dios, ayúdame para no quejarme 정말 이렇게 봉사할 수 있는 힘을 주십시오. y deme fuerza para poder servir. 그러니까 봉사를 아침부터 저녁까지 하니까 Como de mañana hasta la noche hago el 이제 servicio, 설교 준비할 시간이 없어요. no tengo prácticamente hora para poder preparar el sermón. 그러니까 집에 와서는 또 새벽까지 또 공부합니다. Entonces cuando llego a la casa hasta la madrugada estudio. 제 잠은 점점 줄어들고 Entonces mi hora de dormir se va No, reduciendo cada día 내가 más. 지금 이게 어떻게 버티는지 나도 Por eso 모르겠어요. yo tampoco no sé cómo me estoy aguantando. 그런데 정말 기도하니까요. Pero de verdad solo por orar, 주님 힘을 주셔요. Dios me da la fuerza. 이게 막 이렇게 설교도 있잖아요. 다음 때 한 10시간 준비했던 설교라면 Porque si era un sermón que yo preparaba prácticamente 10 horas, 5시간 준비해도 solo en 5 horas 풍성하게 이렇게 podía 설교도 준비할 수 terminar. 있는 그런 지혜도 주시고 Dios me permitía el conocimiento, sabiduría para yo 그래서 poder 하다 terminar 보면 rápido el 또 sermón. 말씀이 피곤한 가운데 더 잘 깨달아지고 Y en el medio del cansancio creo que más rápido comprendo la palabra. 그래서 이번에 또 이 소재에 대한 말씀 Por lo 준비해서 tanto, esta vez preparando el sermón acerca de la ofrenda, 정말 이 기도 생활이 너무나 중요하구나. pude darme cuenta que es muy importante en la vida de la oración. 기도 없이 주님의 일을 하게 되면은요. Porque si es que uno hace el trabajo del Señor sin 오래 가지 oración, 못합니다. no dura mucho tiempo. 예수님은 아무리 바쁘셨어요. Aunque Jesús estuvo muy ocupado, 예수님이 식사할 시간도 Jesús 없었잖아요. ni siquiera tenía tiempo para comer, 계속 ¿verdad? 사람들 상대하고 전도하고. Siempre tenía que estar frente a las personas, predicar. 그런데도 보세요. Pero mire, San Marcos capítulo 1 verso 35에 보면 si vemos en San Marcos 한번 같이 한번 1:35, vamos a 읽어볼까요? leer juntos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. 그 예수님은 습관이었다고 돼요. 이 기도가. Está escrito que para Jesús, como solía, como una costumbre, hacía la oración. 그 하루 종일 매일매일 막 너무나 바쁘게 지내셨는데 Todo el 불구하고 tiempo ha andado muy ocupadamente, 항상 새벽에 pero 일어나시자마자 siempre en la madrugada cuando se levantaba, 더 간절하게 집중해서 기도하기 위해서 oraba para poder orar concentrándose, 한적한 곳으로 가서 iba al lugar desierto 기도하셨어요. y así oraba. 루터는
마틴 루터는 이렇게 기도에 대해 얘기했습니다. Martín Lutero dijo así de la oración. 기도는 영혼의 독소를 빨아내는 거머리와 같다. La oración es como una sanguijuela que quita el veneno del espíritu. 예, 기도로서 우리의 심령의 모든 질병을 치료할 수 있다. Porque por medio de la oración puede quitar todas las enfermedades de nuestro espíritu. 예, 그렇게 루터는 얘기했습니다. Lutero dijo de esta manera. 예, 후커라는 분은요. Un hombre llamado Foucault 기도는 나의 중요한 일이다. dijo de que la oración es algo importante para su vida. 나는 이 힘으로써 다른 일들을 Yo 해나간다. por medio de la oración voy haciendo otras cosas. 그래서 이제 특별히 이제 주님의 일을 더 맡은 분들, Especialmente más las personas que se encargaron del trabajo del Señor. 봉사를 더 하고 싶은 분들은 Las personas que desean más trabajar por el Señor 기도하는 습관. tienen que acostumbrarse a orar. 기도의 사람. Especialmente tienen que ser hombre de la oración. 우리가 더욱더 주님 앞에 쓰임 받고 주님 손에 붙잡힌 바 된 사람이 되기 위해서는요. Para ser una persona agarrada más por el Señor, 이 기도 생활, la vida de la oración, 이 기도의 습관이 딱 박혀야 돼요. es muy importante tener la costumbre de la oración. 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. Jeremías capítulo 33. Isaías después Jeremías capítulo 33. 33 versículo 3. Jeremías capítulo 33 versículo 3. Leamos juntos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 스펄전은 얘기했습니다. Spurgeon dijo, 기도를 사닥다리를 하늘에 닿는 사닥다리를 얘기했는데 habló, o sea, comparó la oración como la escalera. 이 사닥다리가 짧아도 땅에서 하늘에 닿는다. Aunque la escalera sea muy corta, pero de la tierra ahí se lo puede llegar. 그래서 이제 이 기도 생활, La vida de la oración 이것이 소재에 들어가는 너무나 중요한 그 예물이라는 것을 잊지 es una 말아야 cosa 됩니다. muy importante que se incluye en la ofrenda. 그리고 네 번째, Y cuarto, 아까 시작할 때 읽었죠. es lo que hemos leído al 자, 이 comienzo. 소재에 뭐가 들어간다고요? ¿Cuáles son las cosas que entran en la ofrenda? 첫 번째가 고운 Primero, 가루. flor de harina. 두 번째 아세이때, Segundo, aceite. 세 번째 유향. Tercero, 네 incienso. 번째. Cuarto, 그러니까 이제 원하시면 네 번째에 뭐가 들어가냐고. cuarto, ¿qué cosa tiene que entrar? 아니 네 번째. Cuarto. 응? 응? 찍지 말고. No tiene que. 아니 읽었다니까 우리가. Hemos leído nosotros. 찾아오겠습니다. Vamos a buscar juntos. 레비티코 capítulo 2. 레비티코 capítulo 2, versículo 13. 네, 이미 늦었어요. 땡. 이미 늦었어요. Muy tarde. 레비티코 capítulo 2, versículo 13. Leamos juntos. Y lo que resta. 이 Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentéis, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. 그러니까 소재물은요 따로따로 들어있는 게 아니라 La ofrenda no lo tiene que dar todo aparte, 이 네 가지가 다 들어가는 거예요. 네 sino 가지가. todas estas cuatro cosas deben entrar: 고운 가루, flor de harina, 기름, 유향. aceite, incienso. 그 위다가 반드시 뭐가 들어가야 Y 돼요? sobre esto, ¿qué cosa tiene que entrar? 반드시 소금 들어가야 돼요. Sí o sí la sal. 자, 이 소금은 뭐를 나타내냐면 ¿A qué se refiere la sal? 이 소금은 성경에서 여러 가지를 의미하는데요. En la Biblia, la sal se refiere a muchas cosas. 소금의 특징이 뭐죠? ¿Cuál es la característica de la sal? 첫 번째가 변하지 않아요. En primer lugar, no se cambia. 소금 썩는 거 봤어요? ¿Ustedes vieron que la sal se pudre? 안 ¿Se 썩어요. corrompe? No. 예, 그러니까 소금은 변하지 않아요. La 변하지 sal no se cambia. 예, 반드시 변하지 않거든요. No se cambia. 왜 바닷물이 짜기 때문이잖아요. Como el agua del mar es muy salado, 바닷물이 안 썩는 거예요. el agua del mar no se pudre, no se corrompe. 그거 아셨어요? ¿Conocían? 예, 그래서 이 소금은요 변하지 않습니다. La sal no se cambia. 그래서 이 말씀을 소금에 비유하고 있어요. 성경에 Por lo tanto, 보면. está comparando la palabra como la sal. 그래서 이 소금 언약이 성경에 나오잖아요. 소금 Por 언약. lo tanto, en la Biblia también habla acerca del pacto de la sal, ¿verdad? 찾아보겠습니다. Vamos a buscar 네, juntos. 누메로 DS5죠. 레비티코 데스페스 누메로 DS8 베르시클로 DS9. 여기 변치 않는 소금 언약이 나와 있습니다. Aquí habla acerca del pacto de la sal que no se cambia jamás. 누메로 DS8 베르시클로 DS9. Leamos juntos.
Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de estar perpetuo, es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. 자, 이 말씀처럼요. Como esta palabra, 소금은 변치 않음을 가리킬 수 la 있습니다. sal es perpetua, no se cambia. 그래서 이제 어떤 분들은요. 처음에는 봉사를 막 참 재밌게 시작해. Algunas personas al comienzo empiezan a trabajar, o sea, divertidamente, con 근데 gozo. 봉사하다가 좀 오해를 받거나 Pero haciendo el servicio de repente recibe algún 아니면 막 세상 일이 malentendimiento 막 바빠지거나 o se hace muy ocupado de las cosas del mundo. 그래서 쉽게 봉사를 Por eso 포기하고 fácil deja el servicio. 그럴 수도 있어요. Puede ser que pase esto. 그래서 이제 미리 말씀드립니다. Por lo tanto voy a decir previamente, 계속 기도하고 있어요. constantemente estoy orando. 교회 임원을 세우고 봉사를 세우는 건 너무 중요하기 때문에 Es muy importante levantar a los trabajadores y a los presidentes de la iglesia, ¿verdad? 원래는 11월 초에 발표하려고 했어요. En realidad yo iba a informar, o sea, decir acerca de esto al comienzo de noviembre. 기도하고 Pero orando y orando más, 이제 제 컴퓨터에다 이렇게 표를 만들어 놓고 en mi computadora he puesto mi diagrama, todo esto. 이번 주에는 발표할까? ¿Esta semana lo digo o no? 아니야, 또 기도하자. No, oro más. 또 기도하고 또 Oro 기도하고. más y más. 그래서 지금 이달이 다 지났는데 아직 발표를 못 하고 있어요. Ya pasó todo este mes, pero todavía no estoy diciendo nada, 오늘도 안 할 ¿verdad? 겁니다. Hoy tampoco voy a decir. 근데 뭐 신중하게 Por lo tanto, todo prudentemente. 시작할 때도 고운과 가루처럼 자기를 들을 수 있는 사람. Porque la persona que pueda entregarse como flor de harina desde el comienzo 그리고 성령이 충만하고 성령의 힘으로 봉사할 수 있는 y la 사람. persona que pueda servir con la fuerza, con el poder del Espíritu 그리고 Santo. 자기의 연약함을 알고 항상 기도로서 주님 앞에 의지하고 나아가는 Y 사람. la persona que sigue adelante hace el Señor confiando en Él con la 그리고 oración. 무엇보다도 이 소금 같은 사람. Y sobre todo, una persona como la sal. 소금의 특징이 뭐라고요? ¿Cuál es la característica de la sal? 변하잖아요. No se cambia. 그래서 시작부터 Desde el comienzo 그 봉사를 마칠 때까지 hasta ya asumir, hasta terminar su 시작할 때와 servicio. 끝이 변하지 않는 사람. La persona que no se cambia desde el comienzo hasta el fin. 시작할 때도 주님을 경외하고 두려워하는 마음으로 봉사를 La 시작하고 persona que empieza a trabajar con el corazón de temer al Señor desde el comienzo, 시작할 때 겸손하게 시작해서 empezando con la humildad, 봉사를 마칠 때도 겸손하게 hasta 마칠 수 있어요. el momento de terminar su servicio, tiene que saber terminar con humildad, igual que el comienzo, ¿no? 소금처럼 변하지 않는 사람. Una persona que no se cambie como la sal. 그래서 이 소금은 말씀도 Por 가리키기도 lo tanto, 하고 la sal se refiere a la palabra. 그리고 소재에 특별히 소금이 끝으로 들어갔다는 Además, ¿a 거예요. qué se refiere que la sal se incluía al último de la 주님 ofrenda? 앞에 어떤 희생을 드릴 때는 Al momento de hacer algún sacrificio o servicio para Dios, 변하지 말아야 된다. no tiene que cambiarse. 그래서 제가 2주 동안 지금 건축 공사에 Por lo 가면서요. tanto, yo por 2 semanas haciendo el servicio de 제가 la 저거 표 다 construcción, 안 볼 것 같죠? ¿ustedes creen que yo no veo la lista? 다 보고 있어요. Yo todos los días veo. 체크가 돼 있는데 Hay personas que chequearon, 도민고 온다는 분 las personas que dicen que miércoles vendrán el día 온다는 domingo, miércoles. 처음에는 잘 오다가 Al comienzo algunos vinieron, 안 와 이제. pero ya no vienen 그래서 más. 맨날 고정 멤버는 4명이 4명. Por lo tanto, solamente son 4 personas que vienen siempre. 헤라라 정전이 Hermano Gerardo, 세놈, 세놈, 요, yo, 디모데오. Timoteo. 4사람만 고정해요. Solo 4 personas todos los días. 어쩔 때 안 오면은 Venimos. Cuando no viene, 4사람이 하루 종일 막 아침부터 저녁까지. nadie. Entonces, Hariga 끌어져라 해야 desde 돼. la mañana hasta la noche, hasta que se rompa la columna, 근데 가끔 한 hacemos el 명씩 막 trabajo. 와요, Pero 이제 막. de vez en cuando, uno por uno viene, ¿no? 어떤 분은 또 봉사원들은 과일도 사오고 막 Alguien trae frutas, 어떤 분들은 음료수도 만들어 alguien 오고 trae jugo, 밥도 해오고 막 comida, 막 또 힘이 나요 막. y así vuelvo a tener la 예, fuerza. 아무튼 이 변하지 말아야 돼요. No tiene que 이 cambiarse. 정말 내가 주님 앞에 내가 이 건축에 동참하겠다 했으면 Si yo dije que voy a coparticipar en la construcción, 그 마음을 지키세요. guarde este corazón. 함께 동참해야 돼요. Hay que coparticipar 뿐만 juntos. 아니라 우리가 이 교회 안에 봉사를 할 때 No solamente esto, al momento de hacer algún servicio en la 찬양대 iglesia, 매일매일 저한테 매주마다 혼나는데 el coro, cada semana creo que yo estoy reprendiendo, regañando. 하려고 했으면 처음 마음이 있을 거야. 처음 마음. Si es que uno comenzó con el coro, habrá tenido el 내가 corazón 주님 앞에 anheloso al comienzo. 이 찬양의 봉사를 드리겠습니다. Habrá agradecido por tener el servicio del coro. Porque Habrá 중간에 dicho, 변해. yo voy a dar el servicio por el coro, 처음에는 pero 잘 나오다가 al comienzo sí venía bien. 의자 뽑고 간사도 Pero si es que está un poco cansado, 좀 늦게 오늘은 좀 늦게 가야지. hoy voy a llegar un poco tarde al 이게 ensayo. 변하는 거야. Esto es igual a 이거는 cambiarse. 주님 앞에 봉사에 Esto 합당하잖아요. no es algo correcto para dar
como ofrenda a Dios. 예, 그래서 이 소재에 소금이 Por 들어간 lo 건 tanto, ¿a 뭐냐? qué se refiere que se incluyó la sal en la ofrenda? 변하지 말아야 된다. Que no tiene que cambiarse. 그래서 특별히 주말 앞에 Por lo tanto, 봉사하고자 마음을 especialmente, 갖고 소원한 사람은요. Los que hicieron voto, los que propusieron en su corazón hacer servicio para el Señor 소금처럼 como la sal, 시작부터 desde el comienzo 끝까지 hasta el fin. 변하지 말아야 돼. No se cambien. 아시겠죠? ¿Entendieron? 이게 너무나 중요합니다. Es muy importante. 예, 그리고 그 또 이 소금의 또 한 가지 특징이 뭐냐면 Además, ¿qué cosa es otra característica de la sal? 첫 번째는 Primero, 변하지 않는다는 거고 no se cambia. 두 번째는 Segundo, 부패 썩는 걸 말아요. previene la corrupción. 썩는 걸 말아요. ¿Sí? 예, 그래서 예, 기록된 말씀을 의지할 때 우리는 삶의 부패에서 우리를 지킬 수 있잖아요. Cuando confiamos en la palabra escrita, nos podemos guardar de la corrupción del mundo, ¿verdad? 기록하였을 때, Escrito está. 기록하였을 때, Escrito está. 예, 우리는 기록한 말씀을 붙잡을 때, Nosotros al momento de agarrar la palabra escrita, 그 말씀을 붙잡지 않으면 si es que no agarramos la palabra, 우리 안에 있는 이 옛날 육신의 이 정욕은요 여전히 죄로 el 흘러가거든요. deseo carnal que está en nosotros sigue avanzando hacia el pecado, ¿verdad? 오늘처럼 이렇게 말씀을 항상 Pero como 공급받고 hoy siempre recibir el suministro de la 주의 palabra de 말씀, 주의 Dios, 말씀. también escuchar la palabra del día 항상 domingo y 모임가서 우리가 miércoles, 말씀을 공급받을 때 estar siempre recibiendo el suministro de la palabra, 말씀은 우리 마음이 부패되는 것을 la palabra previene 막아줘요. que nuestro cuerpo se corrompa, 지켜주는 거예요. nos protege. 그래서 우리가 그리스도인이 Por lo tanto, 우리 교회 모든 모임은 말씀이 먼저잖아요. primero, en todas las reuniones de nuestra iglesia, el primer lugar es la palabra, ¿verdad? 예, 그래서 이 우리 교회 가운데 소금 같은 말씀이 있음으로 말미암아 Por lo tanto, por tener la palabra como la sal en nuestra iglesia, 우리는 이 부패한 세상 가운데 nosotros podemos 그리고 이 부패한 내 마음을 지키는 것도 guardar el corazón que se puede corromper, también guardarnos 이 del mundo. 말씀으로 가능한 겁니다. Por medio de la palabra es 그래서 특별히 이제 posible. 주님에서 봉사하기 위해서는요. Especialmente para hacer servicio para el Señor, 변하지 않는 송 같은 말씀을 부패를 막아주는 이 말씀을 가장 먼저 하고 가장 많이 붙잡는 사람. tiene que agarrar más la palabra. 말씀을 가까이 하지 않는 사람이 이 봉사를 하게 되면은요. Si es que la persona que no se acerca a la palabra hace servicio, 그 사람은 교만해지고 esta persona se 나중에 pondría 교회를 orgulloso 판단하고 다른 일꾼들을 판단하게 되고 y llegaría a juzgar a los hermanos, a los trabajadores y a la 자기도 모르게 iglesia, 마음이 썩어버리는 y sin 거예요. darse cuenta su corazón va a ir corrompiéndose. 그래서 주님 앞에 Por 정말 lo tanto, 이 드려지는 봉사의 삶을 살기 para 위해서는요. llevar una vida de sacrificio, de servicio, para 변하지 않는 entregarse a sí mismo, 부패를 막아주는 말씀을 항상 붙잡아야 tiene 돼요. que siempre agarrar la palabra que previene la corrupción como la sal. 그래서 소재에 Por 소금이 lo 들어가는 tanto, 겁니다. en la ofrenda se incluye la sal. 최종적으로 마지막에 소금을 넣는 거예요. Finalmente, al final ponía la sal. 그리고 소금의 또 한 가지 특징이 Y 뭐냐면 otra característica de la sal, 뭐예요? ¿qué es? 소금이 자기 역할을 하려면 어떻게 해야 돼요? La sal para asumir su papel, ¿qué tiene que hacer? 응? 녹아야 돼. Tiene que derritirse, 녹아야 돼요. derritirse. 또한 이 소금은 자원하는 그 희생을 La 나타냅니다. sal quiere decir el sacrificio voluntario. 그래서 이번에 건축 공사를 하면서요. Haciendo este servicio de la construcción, 저는 정말 이 소금 같은 우리 형제자매들을 많이 봅니다. yo veo de verdad a muchos hermanos como la sal. 이거 리마교회 목사님 들으면 안 되는데. El pastor de Lima no tendrá que escuchar esto. 리마도 건축을 합니다. Lima también ahora está haciendo la 근데 construcción, 거기는요. 있는 건물이에요. pero 이미 건축으로 돼 있는 건물입니다. está haciendo la construcción sobre el edificio ya hecho. 그러니까 리모델링만 해요. Solamente está adornando 그리고 업자들을 불러가지고 y llama a los trabajadores, 돈 주고 업자를 써서 하는 겁니다. empleando a los trabajadores. 근데 우리 교회는요. Pero nuestra iglesia, 뭐 업자 안 써요. nosotros no utilizamos trabajadores, ¿verdad? 뭐 전문가 필요할 때만 한두 명 De vez 쓰고 en cuando utilizamos uno o dos cuando necesitamos realmente 다 expertos. 자원해서 Todos los hermanos 자기 시간 내서 voluntariamente, invirtiendo su tiempo, 자기 차비 내서 와서 con su pasaje vienen. 어제 우리 헤라도 형제님은 혼자 거기 또 자고 또 지킨다고. Ayer hermano Gerardo se quedó a dormir ahí 차원에서 para guardar 얼마나 el 아름다워요. lugar. ¿Qué tan hermoso es 그게 esto? 소금도 잘 녹이는 거거든요. Esto es igual a derritirse como la sal. 그리스인은요 녹음으로 맛을 내는 Los 겁니다. cristianos derritiéndose da sabor. 잘 아시는 말씀이지만 찾아보겠습니다. Aunque sepa bien esta palabra, pero vamos a buscar juntos. San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5 versículo 13. San Mateo capítulo 5 versículo 13. 13. Leamos juntos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 그리스인을 소금으로 이야기하고 있습니다. Está comparando a los cristianos como la sal. 소금이 맛을 내기 위해서는 Para que la sal pueda dar sabor,
녹아야 됩니다. Hay que derretirse. 예, 아마 건축이 끝날 때까지요. 아마 내년 5월까지 해야 건물이 완성될 Creo 것 que 같아요. hasta mayo, el próximo año, se podrá completar la iglesia. 사실은 뭐 돈 주고 전문가 쓰고 하면은요. En realidad, si es que utilizamos a los trabajadores, a los 더 expertos, 빨리 지고 더 más 아름답게 rápido 할수 있어요. podremos terminar la construcción todavía más hermoso. 그거보다는 Pero más que esto, 솔직히 돈도 없지만은요. sinceramente no tenemos dinero. 예, 우리가 함께 마음을 모아서 Pero si es que unamos nuestro corazón 정말 주님을 juntos, 사랑하는 마음으로 con el corazón de amar al Señor, 오늘 이 소재에 배웠던 말씀처럼 como la palabra la cual aprendimos hoy, 우리 모든 성도들이 이 주님을 위해서 고운 가루가 되겠다는 각오를 하고 cuando todos los hermanos propongan en su corazón ser flor de harina 자기를 희생하고 para el Señor y sacrificarse a sí 성령의 mismo y por medio de la ayuda del Espíritu Santo, 소금처럼 자기를 녹여서 al momento de derretirse a sí mismos como la sal, 천천히 막 5개월, 6개월이고 더 늦게 진다 할지라도 aunque construyamos, o sea, más lentos hasta mayo, junio, 우리가 주님을 사랑하는 마음으로 우리를 소금처럼 녹여서 이 건축을 완성할 수 있다면은요. si pudiéramos completar el edificio de la iglesia con el corazón de amar al Señor, 주님이 얼마나 아름답게 보실까요? qué tan hermoso miraría el Señor, ¿no? 그걸 매일매일 Yo todos 생각합니다. los días pienso, me imagino de 지금은 esto. 이렇지만 Por ahora es así, 이게 몇 개월 지나면 pero después de unos cuantos meses 아름다운 교회에 서 있겠지. se va a levantar como la iglesia 힘들어도요. hermosa. Entonces, aunque estoy 매일매일 agotado, 제 자신을 녹일 수가 있어요. pero puedo derretirme todos los días 감사하게도. porque agradezco. 그걸 생각하면서 Al momento de pensar en 한 분 esto. 한 분 동참해 주신 형제님들이 너무 감사하고 Y agradezco mucho a los hermanos que 또 며칠 전에 participan. 어느 한 성도님께서 시멘트도 한 100포대 보내주고 Y un hermano entre nosotros envió 100 cementos. 그러다가 지금 막 이렇게 기둥 올리고 Y 있습니다. por medio de esto estamos haciendo ya la 얼마나 columna. 감사가 되는지 몰라요. Es algo que agradecemos realmente. 너무나 주님이 아름답게 보실 겁니다. El Señor miraría hermosamente. 예, 바닷물이 짜죠? El agua del mar es salado, 자, 이거 ¿verdad? 한번 질문 드려볼게요. Les pregunto una cosa. 바닷물이 짠데 El agua del mar es salado. 그러면 전체 바닷물 중에 Entonces, 거기에 소금이 몇 프로 들어가 있을까요? en todo el mar, ¿cuánto por ciento de sal contendrá el mar? 소금이 들어있으니까 바닷물이 짠 거거든. Como el mar contiene salinidad, por lo tanto es salado, 그럼 ¿verdad? 그 바닷물 안에 소금이 Entonces, ¿cuánto 과연 por ciento 몇 de 퍼센트 sal 있을까요? estaría incluido en el mar? ¿Cuánto por ciento? 뭐 찍지 마시고 막 No tiene que escoger cualquier 아이, cosa, 모르- sino- 모른다 그러세요. si es que no 모르- saben, digan que no saben. 뭐 그냥 찍어 그냥. 예? 진짜 지금. tres punto cuatro. 3.4%. 3.4%밖에 되잖아요. Solo 3.4%. 겨우 3.4%밖에 안 들어있는데 Solo el mar contiene el 3.4% de sal, 소금이 바닷물이 짜요. pero el agua del mar es salado. 마찬가지입니다. Del mismo modo. 제가 교회 가운데 깨달은 비밀 하나 있는데요. Hay un secreto que yo comprendí en la iglesia. 우리 한국에서 제일 큰 교회가 서울교회인데 La iglesia más grande de Corea, o sea, de Misión Palabra de Vida, es de Seúl. 그 서울교회가 전 세계 사실은 전 세계를 En 컨트롤합니다. realidad, la iglesia de Seúl controla todas las iglesias del país. 제가 지금도 기억나요. Yo hasta ahora me acuerdo. 그 서울교회 건물이 엄청나게 크거든요. La iglesia de Seúl ahora es muy grande, 그때 서울교회 성도들이 한 1,500명 정도 했어요. pero en aquel tiempo eran como 1.500 hermanos en la iglesia de Seúl. 근데 제가 그때 들은 얘기가 있습니다. Pero hay algo que yo escuché. 그 건축에 헌금하고 동참한 분이 몇 명인지 아세요? ¿Quiénes son las personas? ¿Cuántos son los hermanos que participaron en la construcción? 100명 정도밖에 안 돼요. Solo 100. Entre 1,500명 1.500. 중에서 Entre 1.500, 사실은 100명이 헌금을 한 거예요. solo 100 nomás apoyaron. 그런데 엄청난 그 건물을 졌어요. Pero se ha hecho una iglesia muy grande y enorme. 교회도 마찬가지입니다. La iglesia es lo mismo. 교회는 막 약한 사람도 있고 En la iglesia hay personas 정말 débiles, 헌신된 사람도 있고 las personas que se sacrifican 근데 realmente, 전체가 헌신돼서 pero no todas las personas se 주님이 sacrifican 역사하고 영광 para que el Señor 오bre obre y se predique el 우리 evangelio. 교회 가운데 주님의 역사 일어나는 데는요 이유가 있어요. Hay razón por la que se manifiesta la obra del Señor en nuestra 장담하건대 iglesia. 우리 100이라는 성도가 있다면 Si es que tuviéramos 100 hermanos, 여기 3.4 저거 3명 이상 solo más de 3. 3명 이상은 뭐 복음을 위해서 모든 걸 거는 분이 있는 거예요. Si tuviéramos 100 hermanos, al menos 3 hermanos 그렇게 생각합니다. están dejando todo para el 제 evangelio. 욕심은 Mi avaricia, 한 10명만 있으면 막 espero que sean al menos 10 이 los que Cusco- puedan Cusco뿐만 sacrificarse, 아니라 entregarse. No solo Cusco, 빼로 저녁을 막 sino 복음을 막 그냥 막 해주고 싶은데 막 extender 물들이고 싶은데. el evangelio por toda la tierra de Perú. 예, 아무튼 이 소금
la sal. 특별히 그리고 이제 나중에 이제 봉사자를 세우게 되더라도 Especialmente aunque yo levante a los presidentes, 정말 주님 앞에 봉사하는 a 사람들은요 los servidores, 소금처럼 las personas que sirvan al 시작하는 Señor, 마음과 끝에 마음이 tienen 변하지 que ser como 않고 la sal, no cambiar su corazón desde el comienzo 소금 hasta el 같은 fin. 말씀을 항상 항상 함께함으로 마음의 부패를 지키고 Seguir agarrando la palabra para guardarse a sí mismo la corrupción. 자기를 녹이고 희생해야 그 맛을 내는 것처럼 Y como uno sacrificándose a sí mismo y derritiéndose a sí mismo da sabor, 주님과 복음을 위해서 소금처럼 희생할 수 la 있는 persona que pueda sacrificarse por el Evangelio y por el Señor como la sal. 그런 일꾼들이 많이 세워졌으면 좋겠습니다. Espero que se levanten muchos trabajadores así. 아니 그런 모든 그런 주님을 살고자 하는 마음을 우리 그리스도인들이 우리 구스코 교회 성도들이 가졌으면 좋겠습니다. Espero que todos deseen vivir por el Señor. 아이고 빨리빨리 진행했는데도 시간이 많이 지났네요. Mucho tiempo ha pasado porque traté de avanzar rápido. 반대로. Pero ahora al contrario, 그리스도인 드리지 말아야 될 재물이 있어요. las ofrendas que los cristianos no deben dar. 이거 시간이 없으니까 좀 빨리 배워보겠습니다. Por falta de tiempo vamos a aprender lentamente. 이제 이 소재에 반드시 들어가면 안 돼. Especialmente no, o sea, la cosa que no tiene que entrar en la ofrenda. 첫 번째는 Primero, 꿀입니다. la miel. 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. 레비티코 capítulo 2, versículo 11. Levítico capítulo 2, versículo 11. Leamos junto. Ninguna ofrenda que ofreceréis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. 여기 보면은 소재에 들어가지 말아야 할 것 중에 하나가 꿀이 나옵니다. Una de las cosas que no tiene que incluirse en la ofrenda es la miel. 저는 처음에 이 말씀 배우다가요. Yo al comienzo aprendiendo esta palabra 잘 이해가 되지 no podía 않았어요. entender bien, 성경 보면 꿀은 항상 말씀에 비유돼 있고 porque siempre la miel se comparaba con la palabra en la Biblia. 성경 보면 꿀을 상당히 좋게 항상 Y en la Biblia 얘기하거든요. siempre hablaba de una manera positiva acerca de la miel. 꿀은 상당히 좋은 Por 이미지가 되어 eso 있는데 yo tenía duda, ¿no? La miel siempre habla de una manera positiva, 왜 pero ¿por qué 소재는 en la ofrenda 꿀을 넣으면 안 될까? no tiene que poner la miel? 저는 의심이 들었었거든요. Yo siempre tenía la duda, pero después aprendiendo la Biblia 이해가 됐어요. pude entender. 이 성경에 보면 꿀이 좋지 않게 쓰인 구절이 성경이 두 군데가 Solamente 딱 en 나오더라고요. dos partes de la Biblia utilizan mal la miel. 그래서 이 뭐를 나타내냐면 ¿A qué se refiere esto? 이 꿀은 자기 명예를 나타내는 거예요. La miel quiere decir primero su fama, 자기 영광, su honor, 자기를 드러내는 거. manifestarse a sí mismo. 예를 들면 막 조그만 봉사해놓고 Por ejemplo, hizo un pequeño servicio. 봉사한 건 요만큼인데 Lo que hizo él es muy pequeño, 요만큼은 pero 것처럼. como hubiera hecho ya algo 예. grande, 이런 걸 그래서 algo 꿀을 넣지 así. 말라는 Por 거예요. lo tanto, está diciendo para no poner la 그래서 miel. 성경에 꿀을 나쁘게 얘기한 거가 딱 두 가지 Por lo 있는데 tanto, solamente en dos partes habla mal de la miel. 자기 영광을 구하는 거. Buscar su propia gloria. 또 두 번째는 Segundo, 인정줄에 매이는 거. ser honrado por el cariño humano. 예를 들면 Por 어디 el 주님 앞에 ejemplo, 영광을 돌려야 되는데 solo tiene que dar gloria para el Señor. 막 찬양대를 막 자꾸 일부러 들어가려고 그래요. 막 Quiere sí o sí entrar en el coro a propósito. 주님의 정말 주님 사랑해서 찬양대를 하려는 게 아니고 No desea hacer el coro porque realmente ama al Señor, 찬양대에 그 잘생긴 디모데오가 있어. 막. sino en coro está Timoteo guapo. 예를 들면 Por ejemplo, 엠블로. por 그래 ejemplo, 나는 저기 내가 좋아하는 사람 있는 그런데 찬양대 가야 되겠다. yo voy a ir al coro donde está la persona que a mí me 그리고 gusta, 내가 좀 좋아하는 사람이 거기에 있다. 뭐 por tener 나 alguna 마음에 persona que me atrae, por algo, ¿no? 이런 게 인정줄이거든요. Esto es el darse por el cariño humano. 이해가시죠? ¿Entiende? 그래서 여기서 왜 꿀을 넣지 말라 Por lo 했냐면 tanto, ¿por qué dijo no meter la miel? 첫 번째가 봉사를 하고 자기를 드러내는 거. Primero, para manifestarse, mostrarse a sí mismo. 그리고 인정줄에 매이는 거. Y enredarse por el cariño 그래서, humano. 그래서 자기 영광을 드러내고 인정줄에 매이는 봉사를 해서는 안 된다. Por eso está diciendo no hacer servicio para enredarse a sí 그것을 mismo 나타내기 위해서 del cariño humano y para buscar su 소재는 propia gloria, ¿no? 주님 앞에 드리는 소재는 Por lo 꿀을 넣어서는 tanto, 안 está 된다. diciendo no meter la miel para la ofrenda. 그래서 예수님의 생애를 보면요. Por lo tanto, si vemos la vida de Jesús, 자기 영광이 하나도 없어요. no hay nada de su gloria. 오직 Padre Dios. Solamente Padre Padre Dios, Padre Dios. 아버지 하나님 앞에만 영광을 Solamente 드리겠습니다. da gloria para Padre Dios, 그래서 ¿verdad? 성경은 꿀을 안 좋게 나오면 Por lo 잘 tanto, vamos a 보면요. buscar dos versículos que mencionan mal acerca de la miel. 찾아보겠습니다. Busquemos juntos. Proverbios capítulo 5 versículo 1 a 6. Salmos después Proverbios capítulo 5 versículo 1 a 6.
Proverbios capítulo 5, versículo 1 a 6. Leamos junto. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajeno, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen a Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. 또 한 구절 보겠습니다. Vamos a ver un versículo más. Proverbios 25, versículo 27. Proverbios capítulo 25, versículo 27. Leamos junto. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. 여기 그래서 이 두 구절을 딱 이 성경이 딱 이 두 구절만 꿀을 안 좋게 표현하고 있어요. Solamente en estos dos versículos de la Biblia mencionan mal acerca de la miel. 첫 번째는 Primero, 자기 영광을 드러내는 거. buscar su propia gloria. 예수님은 자기 영광을 구하시는 것이 하나도 없었죠. Jesús no buscó nunca su propia gloria, ¿verdad? 오직 하나님의 영광만을 위해서 했습니다. Solo para la gloria de Dios ha trabajado. 우리가 마찬가지로 봉사할 때도 Del 주님을 mismo 위해서 modo, 봉사하는 cuando 일도 nosotros 마찬가지입니다. sirvamos para el Señor, 누가 나를 인정해주든 인정해주지 않든 que alguien me reconozca o no, 내가 주님을 위해서 이 작은 거 하나라도 할 수 있구나. aunque sea algo pequeño, yo puedo trabajar por el Señor. 얼마나 감사한 겁니까? Es algo que nosotros realmente podemos agradecer, 그래서 ¿verdad? 항상 봉사에는요. Por lo tanto, siempre en el servicio no tiene que incluirse la miel. 자기가 드러나면 안 됩니다. No tiene que destacarse a sí 누가 알아주든 mismo. 알아주지 않든 Que alguien sepa o no, 자기가 할 수 있는 최선을 다해서 hacer todo lo posible que 오직 uno 주님의 pueda, 영광만을 위해서 solo para la gloria del Señor, 드리는 거. dar. 그 잡다한 겁니다. ¿Esto es algo correcto? 찾아보겠습니다. Busquemos juntos. Primero Corintios capítulo 10 versículo 31 a 33. Primero Corintios capítulo 10 versículo 31 a 33. Primero Corintios capítulo 10 versículo 31 a 33. Leamos juntos. Si Si pues yo- coméis o Bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficios, sino el de muchos para que sean salvos. 자, 정말 중요한 말씀이죠. Es una palabra muy importante, ¿verdad? 먹든지 마시든지 Coméis o bebéis, 그 다음에 뭐라고 했어요? y después, ¿qué más dice? 무엇을 하든지 O hacéis otra cosa. 바꿔 얘기하면 Si digo al contrario, 봉사를 하든지 que haga el sacrificio y 다 servicio, 무엇을 위해서? todo para qué? 하나님의 영광을 Para 위해서. la gloria de Dios. 여기에 봉사도 포함되는 겁니다. Aquí se incluye también el 우리가 주 servicio. 앞에 봉사하는 것은 다 또도 하나님의 영광을 위해야 됩니다. Nosotros hacemos el servicio todo para la gloria de Dios. 근데 우리가 봉사해 가면서 막 자기가 드러나거나 꿀을 구하는 사람들이 있다라면요. Pero si hay personas que buscan la miel haciendo el 우리도 servicio, 고린도 교회처럼 nosotros también como la iglesia de 시기와 Corinto, 분쟁과 다툼과 이런 게 생깁니다. contiendas, disensiones, peleas, estas cosas van a ocurrirse, 저는 ¿verdad? 이 쿠스코 교회 성도들 보면요. Yo realmente al ver a los hermanos de Cusco, 너무나 감사가 돼요. agradezco mucho. 얼마나 마음들이 다 좋은지 몰라. Porque todos los hermanos tienen un 내가 buen 저 안다고 corazón. 막 이게 잘난 체하거나 그런 사람도 없고 No hay ninguna persona que se jacta de sí 진짜 mismo 이 porque 고운 가루 같은 분들 conoce más, y no hay muchas personas como flor de harina. 참 세상에서 뭐 돈을 주는 것도 아닌데 ¿Acaso por trabajar da dinero? No es así, 어떻게 ¿verdad? 이렇게 충성된 마음으로 No sé 하시는지 모르겠어요. cómo puede hacer el trabajo con un corazón tan 하여튼 이 fiel. 마음을 변치 말아야 됩니다. Este corazón no tiene que cambiarse jamás. 항상 주님의 봉사할 때는 Siempre al momento de hacer el servicio de Dios, 자기가 드러나면 안 됩니다. no tiene que destacarse a sí mismo. 꿀을 먹으면 안 됩니다. No tiene que comer la miel. 어디 주님 앞에 영광을 Por lo 드립시다. tanto, todo solo para la gloria de 그래서 Dios tenemos 꿀을 que 넣지 hacer. 말라는 Por lo 겁니다. tanto, está diciendo para no 그리고 poner 꿀은 또 la 한 가지 miel. 뭐를 나타낸다고요? Y otra cosa, la miel a qué se refiere? 인정을 나타내는 거예요. El cariño humano. 예수님의 공생애를 보세요. Miren la vida pública de Jesús. 예수님은요 사랑 자체시잖아요. Jesús es el amor mismo, ¿verdad? 근데 사랑은 있는데 예수님은 인정을 없었어요. Tiene amor, pero no tenía cariño humano. 뭐만 잘 이해 가세요? ¿Entienden? 예수님 생일 잘 보세요. Mire bien la vida de Jesús. 예수님은 사랑 자체잖아요. Jesús era amor mismo, ¿verdad? 사랑은 있는데 Tenía amor,
사랑과 인정이 같은 거 아닌가? ¿Amor no es igual que el cariño humano? 아니에요, 같지 않아요. No, no es lo mismo. 사랑 예수는 사랑은 많은데 Jesús tenía mucho amor, 인정은 pero 없었어요. no cariño humano. 저도 이게 목회에 가면서 Yo 예수 también 모습을 참 많이 배웁니다. haciendo pastor aprendo mucho de Jesús. 이 목회를 하면서 인정이 매여버리면은요. Porque haciendo el trabajo del pastor, si es que se enreda por el cariño humano, 그 사람의 신앙을 망칠 수가 있거든요. puede malograr la fe de aquella persona. 예를 들면요. Les voy a dar un ejemplo. 그 사랑이 많은 예수님이 Jesús, quien tiene mucho amor, 예수님의 어머니 마리아에게 착각할 때가 있었죠. de vez en cuando trataba frío a su madre María, ¿verdad? 언제죠? ¿Cuándo? 사도행 카피톨 도스에 보면 Si vemos en San Juan 2, 가나안 혼인 잔치가 나오는데 habla acerca de la boda de Canaán. 막 인정으로 예수님 마리아가 사정 부탁하잖아요. María con el cariño humano le pedía a Jesús, ¿verdad? 아들아 여기 포도주가 떨어졌다. Hijo, se acabó el vino. 근데 예수님이 인정에 매여서 물을 포도주로 만든 게 Pero 아니고 Jesús, no por el cariño humano, convirtió el agua en vino. 그러면 하나님의 영광이 안 드러나는 Entonces así 거예요. no se podía manifestar la gloria de 누구의 Dios. 명령에서 인정에 매여서 한 게 아니 했다면은요. 그거는요. Si hubiera hecho por el cariño 하나님 humano, 영광이 드러나죠. no se manifestaba la gloria de Dios. 예수 뭐라 했어요? ¿Qué dijo Jesús? 여자여 나 무슨 상관 ¿Qué 있습니까? tienes conmigo, mujer? 그러니까 당신은 하나님의 일에 기회하지 마십시오. Está diciendo, usted no se meta, no se intervenga al trabajo de Dios. 자기 어머니인데 A su madre. 딱 잘라버리잖아요. Así cortó, 그죠? ¿verdad? 세상에서는 어때요? En el mundo, ¿cómo es? 인정줄에 매가지고 Uno se enreda por el cariño humano. 예를 들면 막 우리 관공서 같은데 막 Por ejemplo, 띠아가 있으면 si es que tiene tío y tía, 인정줄 해가지고 다른 사람들은 뭐 안 되는데 막 그런 거 받아내고 막 어떤 오다를 이름 그래서 막 어떤 막 뇌물을 쓰거나 세상 막 자기 가까운 en el 사람들한테 mundo utiliza como que tesoros, o sea, dinero, da dinero para caerse bien a la persona. Hay algo así, ¿verdad? El 예를 cariño 들면 뭐 humano. 봉사하는데 이런 거예요. Por ejemplo, hacer el servicio, pero así. 예를 들면 제가 파스토리인데 Yo soy pastor. 막 예를 들면은 저기 뭐 이제 세르 형제님은 맨날 혼자만 마신 거 다 먹고 El hermano Zenón es quien come solamente las cosas ricas 파스토도 마신 거 잘 안 사죠. y no compra cosas ricas, el 네, pastor. 근데 예를 들면 뭐 우리 헤라도 형제님은 Pero, por ejemplo, el hermano Gerardo 맨날 막 파스토한테 맛있는 거 siempre 갖다 주고 막. trae cosas ricas al pastor. 근데 일은 막 봉사는 세르 형제가 더 El 잘해. servicio, el trabajo de Dios, hermano Zenón hace mejor. 근데 이제 헤라도 형제님은 Pero, por ejemplo, el hermano Gerardo 파스토한테 막 잘하는데 trata bien al pastor, 봉사는 잘 못해. pero no hace el servicio. 근데 저는 헤라도 형제님이 더 좋거든. Pero a mí me gusta más al hermano Gerardo porque me da las cosas ricas. 이게 그럼 인정줄에 매가지고 Esto es enredarse por el cariño humano. 세워야 되는데 Más tengo que levantar al hermano Zenón como presidente, pero levantar al hermano Gerardo. 이게 바로 인정줄이라는 Esto 거예요. es el cariño humano, ¿entienden? 이해가시죠? ¿Entienden? 예? 예, 그러니까 이걸 속에 또 꿀이라고 얘기해요. Esto está diciendo la mirar en la Biblia. 예수님은요, 사랑은 있었지만 Aunque Jesús tuvo amor, 인정은 없었어요. pero no cariño humano. 예? 베드로가 뭐라 했어요? ¿Qué dijo Pedro? 예수님이 십자가에 달릴 걸 얘기하니까 Cuando Jesús dijo de que él va a ser crucificado, 베드로가 뭐랬어요? ¿qué dijo Pedro? 주님 그러지 마십시오. Señor, ten compasión de mí. 절대 그런 일 없도록 막 제가 막 주님 지켜드리겠습니다. Está diciendo, en ninguna manera esto te acontezca. 근데 그 사랑이 많은 예수님 뭐라 Pero 했어요? Jesús, quien tiene mucho amor, ¿qué dijo? 사탄아 물러가라. Satanás, vete, ¿verdad? 예수님은 사랑은 있지만 Aunque Jesús tenía amor, 인정은 pero 없어요. no cariño humano. 인정은 없어요. ¿Sí? 그래서 저도 참 그 예수님 모습에서 많은 걸 배웁니다. Por eso yo también aprendo mucho de 그래서 어떤 Jesús. 주님의 일꾼을 세우거나 봉사를 자를 세우는 Por eso al momento de levantar a los presidentes, a los trabajadores, 인정이 0.01% 들어가면 안 돼. no tiene que incluirse ni 0.01% del cariño humano que tengo 정말 yo. 저 사람 중심 가운데 나하고 맞느냐 안 맞느냐 중요한 게 No es 아니라 importante que esta persona me cae o no, 정말 주님을 사랑하느냐. sino realmente esta persona ama al 정말 Señor, 고운 가루냐. realmente es flor de harina, 자기 주장 때문에 아무리 일을 잘해도 부닥치지는 않느냐. no se choca con otra persona por su opinión, 정말 성령의 충만함으로 성령의 힘으로 봉사하느냐. realmente está trabajando con el poder del Espíritu Santo 예, 그리고 이 꿀을 바라지 않느냐. y no echa la 영광을 miel, 바라느냐. no busca su propio bien. 예, 그리고 그래도 이런 걸 봐야 되는 거고. Hay que mirar bien esto. 그래서 하나님이 쓰신 사람들 보세요. Por lo tanto, mira a las personas que fueron utilizados por Dios. 아브라함은요. Abraham, 하나 주님 앞에 쓰임 받기 위해서잖아요. para ser utilizado por Dios, 인정줄을 끊고 cortó el cariño humano 이 우르라는 이라크 지역에서 가나안까지 오잖아요. y va a Ur hasta llegar a Canaán. 사도 바울도 El apóstol Pablo, 주님이 불렀을 때요. cuando Jesús llamó, cuando el 자기 Señor 가족들하고 llamó, 상의한 것이 아니라 ni siquiera conversó con su familia, 예, 주님을 주님 sino al instante, 순종하고 sí, Señor. 바로 봉사하잖아요. Así fue a servir. 예, 갈라타스 capítulo 1, busquemos. Galatas capítulo 1, versículo 16.
Galatas capítulo 1 versículo 17. Leamos juntos. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. 예, 사도 바울의 간증입니다. Es el testimonio del apóstol Pablo 주님의 부르심을 받았을 때 cuando recibió la llamada de Jesús. 혈육과 의논하지 아니하고 No conversó con carne y sangre, 바로 주님의 sino al 순종했습니다. instante obedeció al Señor. 예전에 제가 한국에서 임원을 세울 때 했습니다. Antes yo cuando levantaba a los presidentes en Corea, 형제님, hermano, 이러이러해서 우리 구역에 일꾼이 필요합니다. necesitamos un presidente en nuestro distrito. 예, 형제님 좀 봉사를 좀 해주십시오. Hermano, por favor, podría servir, 근데 그 형제님이 trabajar 그러는 por 거예요. nosotros. Entonces el hermano dice, 아, 내가 이렇게 봉사를 하게 되면 바빠지는데 우리 에스포사가 우리 에르마나가 허락할지 모르겠다고. si es que hago el servicio, entonces estaré ocupado. No sé si mi esposa me va a dar permiso o 그래서 no. 제가 우리 에스포사하고 상의하고 오겠다고. Dijo de que vendría después de consultar con su esposa. 그래서 제가 딱 이 말씀 찾아줬어요. Por eso yo busqué esta palabra. 성경에 뭐라고 돼 있냐고. En la Biblia, ¿cómo está escrito? 주님의 일꾼은 혈육과 의논하는 것이 아니라고. La cosa del Señor no consulta enseguida 주님의 con 이름을 carne 따르는 y 것에 sangre. 순종하는 것이 합당하지 않겠냐고. Lo correcto no sería obedecer a lo que 이분이 dice Dios, 바로 순종했어요. pero él al instante obedeció. 그리고 지금은 큰 교회 서울교회 구역장으로 지금 봉사하고 Y 있어요. ahora está sirviendo como el presidente del distrito de una iglesia grande de Corea. 네. 그래서 마찬가지로 Es lo mismo. 이제 2020년 임원들도 선정할 겁니다. Voy a escoger a los presidentes del año 예, 2020. 누구에게 부탁할지 몰라요. No sé a quién voy a pedir. 누차 말씀드려 제가 저도 분명히 말씀드렸습니다. Les digo constantemente, ya les dije, 인정에 맞춰 저한테 맞는 사람 이런 걸 뽑는 게 아니라 yo no voy a escoger a las personas que son adecuadas para mí, 정말 기도하고 sino orando y orando. 이분이 좀 교회 임원으로서 필요하겠다. Creo que esta persona sería necesaria para la 그런 iglesia. 분들에게 이제 A estas 부탁을 드릴 personas voy a pedir. 그러면 어떻게 하라고요? Entonces, ¿cómo tienen que hacer? 우리 에스포사하고 상의하고 오겠습니다. No tienen que decir, voy a conversar primero con mi esposo y con mi 그러지 esposa, y 마시고 바로 순종해 주시기를 sino les pido 부탁드립니다. obedecer al instante. 부탁하면 누가에게 부탁하든 다 순종해 주실 거죠? Ustedes van a aceptar, ¿verdad? Si es que obedecer, aunque yo pida a cualquier persona, ¿no? 예? 아멘? 순종해 줄 거죠? Sí. 예, 그리고 뭐 나는 왜 안 지켜 뭐 이런 사람도 있으면 안 됩니다. Tampoco hay que haber personas que digan, ¿por qué a mí no me pide? 교만한 거예요, 교만한 Es 거. algo orgulloso. 예. 자기 봉사는 자기가 하고 싶어 하는 것도 아니고 El servicio no es porque uno desea. 하기 싫다고 안 하는 것도 Tampoco 아닙니다. deja de hacer porque no quiere. 주님이 맡기시는 거라 생각하고 Tiene que pensar que es algo que el Señor ha dejado 순종하면 y 됩니다. obedecer. 아이고 조금 더 해야 되는데 Tengo que hacer un poco más. 시간이 없네요. No hay 이제 tiempo. 마지막으로 Por último, 들어가지 말아야 게 última cosa que no debe entrar, 뭐예요? que es 누룩. levadura. 자, 누룩. 자, 이 소재는 다 예수님의 생기를 La 나타난다겠죠? ofrenda todo se refiere a la vida de Jesús, ¿verdad? 이 누룩은 뭐를 나타내요? Entonces, ¿a qué se refiere la levadura? 죄를 나타내잖아요. pecado. 그러니까 예수님의 생애는 죄가 없죠. La vida de Jesús no tenía 그래서 pecado. 산후한 5초 베르시클 46에 보면 Si vemos en San Juan 8, 너희 중에 46, 누가 나를 죄로 ¿quién de 찾겠느냐? vosotros me redarguye de 그러니까 pecado? 예수님이 하신 말씀입니다. Es lo que dijo Jesús. 예수님은 죄를 책잡을 게 Jesús no 없습니다. tenía por qué ser las personas o quejarse de su pecado. 헤브레어 4 redarguye. 베르시클 15에도 보면 Si vemos en Hebreos, 예수님은 신 백가도 죄가 없으신 Jesús sin 분이고 pecado. 산후한 카피톨 프리메르 후한 카피톨로 3 베르시 5에도 보면 Si vemos aquí, 그에게는 죄가 없느니라. dice, no hay pecado en él. 예, 마찬가지입니다. Del mismo modo, 예, 교회에서나 이런 데서는 되게 신앙생활 잘하는 것처럼 en la 보이지만 iglesia se ve como llevar a bien la vida cristiana, 예, 원래 죄 가운데 사는 사람들 pero 형제자매들, personas que viven en pecado secretamente. 그런 분들은 봉사하면 안 돼요. Estas personas no tienen que servir, 주님 다 드러나게 하십니다. porque el Señor al final va a 예, revelar todo. 주님은 어떤 사람을 쓰시냐면 ¿A quién utiliza el Señor? 누룩이 없는 자, La persona que no tiene 예, levadura, 죄 가운데 빠져 있지 않는 자, la persona que no está en pecado, 예, 그리고 깨끗한 그릇, y el utensilio limpio. 예, 그런 사람을 쓰신 겁니다. A esta persona utiliza 예, el 마지막 Señor. 문장 잡고 마치겠습니다. Busquemos el último versículo para terminar. 예, 세군도 디모데요 capítulo 2 versículo 21. Segundo Timoteo capítulo 2 versículo 21. Leamos juntos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 주님은 깨끗한 그릇을 El 쓰신다. Señor utiliza los utensilios limpios. 네, 그래서 정말 주 앞에
자신을 주님의 사랑이 너무나 감사하고 주님 앞에 자기를 드리고 헌신하는 삶을 살고자 Por 한다면 lo tanto, si desean realmente llevar una vida de sacrificarse a sí mismo porque el amor del Señor es muy grande, 누룩이 들어가면 안 돼. entonces no tiene que tener levadura. 죄 가운데 살면서 주님 앞에 주님 위해서 산다는 것은 거짓입니다. Es mentira vivir por el Señor estando en el pecado. 그래서 오늘은 다섯 제사 중에 두 Por 번째 lo 소제를 tanto, hoy 배웠습니다. entre 5 sacrificios aprendimos la segunda 소제는 두 가지 ofrenda. 의미했죠. La ofrenda quiere decir dos cosas, ¿verdad? 예수님의 삶이 어땠는지를 Cómo ha sido la vida de Jesús. 통해서 수 있고, Por medio de la ofrenda podemos 소제를 conocer 통해서 y por medio de la ofrenda 그리스인의 봉사 생활이 어떤 건지. podemos aprender la vida de servicio de los 그래서 cristianos. 이 소제에 들어갈 것이 있고 들어가지 말아야겠는데 Las cosas que deben entrar, las cosas que no deben entrar también aprendimos. 들어가야 될 거. Las cosas que deben entrar. 뭔 뭐죠? ¿Cuáles son? 첫 번째 Primero, 고운 가루. flor de harina. 이게 첫 번째. Esto es primero. 고운 가루가 먼저. Primero es flor de harina. 반드시 내가 먼저 받아줘야 돼. Sí o sí, yo tengo que quebrarse. 오케이. 그다음에 아세이테. Después aceite. 그다음에. Después 향, 유향. incienso. 네 번째 Cuarto, 소금. sal. 그러면 들어가지 말아야 될 거. Entonces las cosas que no deben entrar. 두 가지. Dos cosas. 미엘, Miel 누룩. y levadura. 아유, VNSD한테 또도 기도하고 마치겠습니다. Terminemos con la oración. 지금 참으로 감사드립니다. Dios Padre, te damos 오늘 gracias. 소제를 통해서 Hoy por medio de la ofrenda 거룩한 자신을 드렸던 주님의 삶을 돌아보게 되었고 pudimos reflexionar la vida de Jesús que se entregó a sí mismo 본이 되어신 예수님을 y 통해서 por medio de Jesús que se ha hecho el ejemplo. 참된 봉사와 헌신이 무엇인지도 Aprendimos 배웠습니다. qué cosa es el sacrificio verdadero. 말씀 흘러가지 않고 마음에 새겨지고 Ayude para que la palabra pueda guardarse en nuestro 주님 corazón 앞에 합당한 소제를 평생 드리는 우리 그리스도인들이 될 수 있도록 y que los 도와주옵소서. hermanos sean cristianos que puedan dar la ofrenda digna ante la vista de Dios en toda su vida. 오늘 오후에는 특별히 건축 봉사를 함께 나누고자 합니다. Especialmente hoy vamos a hacer el servicio de la construcción. 모두 동참할 수 있도록 Ayude para que todos 도와주시고 puedan participar 한 분도 다치거나 어려운 다친 분들이 없이 잘 마무리될 수 있도록 도와주옵소서. y que todo pueda terminar bien sin que ninguno resulte herido. 주님의 은혜에 감사드립니다. Te damos gracias por tu gracia. En el nombre de Jesucristo hemos orado.